А ў эфіры беларускага радыёрацыё ў прамой трансляцыі з барыку ў гарадку з 29-га фестывалю музыкі маладой Беларусі басовішча Радек Дамброўскі і Кастусь Багушевіч. Добрый дзень. І мы маем гэтую прыемнасць павесці сённяшнія канцэрты ў эфіры, бо, зразумела, фестываль мае свайго вядучага. Мы будзем старацца імкнуцца зрабіць гэты час перапынку паміж выступленнямі гуртоў, якія сёння на гэтай сцэне, каб праходзіў больш прыемна. А сёння гэта будуць у 18:30 ужо канцэрт лаўрэата, які выступіў тут паспяхова учора. Snoop Snow выступіць з паўгадзінным канцэртам амаль. За імі Острав, Телепорт, Monroe's Mysterious Dead, Крам-Бамбула, Неўрадзюбель, якога асабіста вельмі чакаю, паколькі не бачыў яго, здаецца, 10 гадоў на сцэне, 6 гадоў апошні раз таму былі тут у барыку. Я, на жаль, не змог на гэты канцэрт даехаць, так што вялікія чаканні ў мяне ад гэтага гурта. За імі The Glitch, BN і ўсё завершыцца, як звычайна, дыджэйскімі канцэртамі на так званай плашчадцы. Ну, Радык тут згадаў гурт Неўрадзюбель, іх сёння доўга чакалі надта на чэк-саунд, бо ўжо гурты, якія папярэдне павінны былі праверыць свой гук і далей пратэставаць гэтую сцэну, ужо выступілі, крыху пазней прыехаў Неўрадзюбель, ну іх прыезд тут сустракалі, віталі вельмі радасна. Ну, а канцэрт, дакладней, ужо музычная праграма, можна сказаць, пачалася загадзя, бо пакуль што каля сцэны толькі збіраюцца людзі і рыхтуюцца слухаць Snoop Snow і іншы спіс гуртоў, якіх толькі што згадаў Радык. Ужо выступаў гурт Блакітны насарожец на басмежжы, тут зусім недалёка ад сцэны. Гэты канцэрт быў дастаткова паспяховым, асабліва ў тым плане, што людзі ўжо падрыхтаваныя даўно да нейкай імпрэзы, да нейкай музыкі, і яны ўжо разаграюцца. Плюс на кантрасце з учорашнім днём, калі было шмат, можна сказаць, электроншчыны, шмат розных пультаў, такіх перкусій выкарыстана, сёння ўжо Блакітны насарожец крыху іншая музыка, гэта больш чысты гук, калі браць, ну, калі прыбіраць перкусіі і ўсё астатняе. My тут не гуляем мікрафонамі, але, зразумела, тэхніка ўмее падвесці, але з намі вельмі добрая тэхнічная служба, якая вырашае гэтыя праблемы вельмі хутка. Спадзяемся, вы убачыце ўсе канцэрты без ніякіх праблемаў. А я яшчэ скажу, што канцэртаў чакаюць не толькі тут у барыку, бо калі прыязджаецца ў гарадок, то адразу можна заўважыць людзей, якія прыехалі на фестываль яшчэ на пад'ездзе ў гэты гарадок. Лашашы, якія шпацыруюць, якія даязджаюць аўтаспынам, высядаюць тут swoimi zaplecznikami, spalnikami, z namiotami. Ludzie, jakie tusujące kala zaprawacznej stacji, gdzie znajduje bar, tak samo popularny. Można nawet jego było nazwać festiwalnym barem. No, w jakimś sensie tak, bo rozmowy tam tylko про festiwal, про muzyku i praktycznie все u majkach muzycznych hurtów. To wielmi kruta, fajne. Jeszcze można było zaproponować ułaśnikom tej ustanove, kab na czas basowiszcza dawali muzyku u bary, jaka ja borusz podchodzić do tego festiwalu, bo pełny dysonans atrymowuється, ale nie od organizatorów i nie od nas to zależeć. Do rzeczy tak samo jest tu namiotowy garadok, pro jaki wczoraj już w efiry uzgadywali, ale tych namiotowych garadków tak samo na szmat borusz. Tak. Bo jest takie postojanne miejsce, nieoficjalne, gdzie nie planuje się, że ci organizatorzy nie planują, że to będą tam стоять намёты, але людзі, якія прыязджаюць ад шматлікіх гадоў, расстаўляюць там свае намёты, тусуюцца, ляжаць на матрасах, купаюцца ў сонцы. І шмат дыму ўжо шашлыкі нейкія робяць, гатуюць. Рыхтуюцца, відаць, да доўгай канцэртнай праграмы. Я думаю, што некаторыя сёння прадугледзелі жыць да канца гэтага фестывалю, натуральна, дачакацца Крам-Бамбулі, Неўрадзюбеля, БН. Яны хочуць гэтага, і, натуральна, яны зараз рыхтуюцца, трэба ім добра наесціся, каб потым не вяртацца да сваіх намётаў, каб быць каля сцэны, і тут ужо толькі перакусы рабіць маленькія, без вялікіх абедаў. А я нават сёння бачыў тут у гарадку, у барыку, бо калі прыехаў тут днём каля поўдня, і тады пачынаюцца саундчекі гуртоў, якія будуць сёння выступаць, то ўжо ёсць людзі, якія нават прыходзяць пабачыць гэтыя гурты, пагуляць з саундчекам, так, паколькі пляцоўка зачыненая агароджай, але ж за яе бачна, і там людзі сядаюць, ну, размаўляюць, глядзяць, што там адбываецца на сцэне. Відаць, хочуць больш, чым прапануецца ў афіцыйнай праграме, хаця праграма вельмі доўгая, ба 2:30 завяршаецца канцэртная праграма на гэтай сцэне. Так. І сёння яшчэ раніца я заўважыў на басмежжы
вялікі ажыятаж вакол розных намётаў, якія прадаюць іх не шмат, але яны даволі эфектыўныя, бо там прадаецца розная сімволіка нацыянальная беларуская, розныя вышыванкі, паштоўкі, налепкі, значыкі, вельмі шмат чаго. І людзі ў асноўным там знаходзіліся зранку, каб потым, напэўна, каля сцэны, я так падазрую, каб потым больш часу праводзіць каля сцэны, бо не будзе часу проста закупляць, і будуць вялікія чэргі. Многія людзі, якія больш такія, можа быць, практычныя, яны прадугледзелі такі свой візіт за нейкімі сувенірамі ранкам менавіта. Але затое ті, якія прыйдуць ужо тут пад сцэну, то тут крама ізноў наадварот. Яна адчыняецца, калі пачынаюцца канцэрты, калі бліжэй да канцэртаў, ужо яна адчыненая. Вось, я паспеў сюды схадзіць. Вось так выглядае майка сёлетняга басовішча, я нават бліжэй падыйду. Мне вельмі спадабалася, таму вырашыў сёння ў ёй выступіць. Дарэчы, там і іншая фестывальная прадукцыя. І гэта вельмі файна, я памятаю такі досвед з мінулых гадоў, ці гэта ў Беластоку, ці нават калі заязджаў у Менск. Калі заязджаеш і сустракаеш на вуліцы чалавека, які ў майцы. У майцы басовішча. Да, і тады ты ведаеш, што без праблем можаш падыходзіць да такога чалавека. І гэты чалавек, верагодна, быў там і ведае музыку, і з ім ёсць не адна музыка супольная тэма, а іншая таксама. І гэта паказвае тое, што фестываль басовішча гэта не толькі канцэрты і не толькі такая страва для аматараў музыкі, а гэта таксама месца, дзе людзі пазнаюцца, дзе пасля гэтыя знаёмствы падтрымліваюцца. Або так як кажам, нават і пасля басовішча, будучы ў горадзе, у які заязджаем, а не ведаем шмат людзей, бачачы чалавека з майкай басовішча, можна паразмаўляць, ёсць ужо агульная тэма. Так, акрамя таго, яшчэ заўважана, зараз вядуцца размовы тут у кулуарах басовішча пра 30-й юбілейны фестываль, і якая падрыхтоўка будзе, якія гурты, можа быць, прыедуць, нехта пачынае думаць, гадаць, там, угадаваць, прагназаваць. Што цікава, публіка... Тады ты мне скажы, што ў табе ўдалося пачуць ад гэтых арганізатараў, якія паміж сабой размаўлялі? Так, зараз якраз пра гэта. Арганізатары зараз яшчэ ў роздумах, бо гуртоў, якія можна запрасіць, шмат. Яшчэ шмат гуртоў дзейнічаюць, якія выступалі ў 90-е гады тут на басах, і яны, магчыма, адгукнуцца на прапанову. Але гэта все потым вырашыцца перамовамі. Рэтраспектыва такіх гуртоў гэта разглядаецца як варыянт. Так, сёння мы, магчыма, запросім кагосьці з арганізатараў сюды да нас і паразмаўляем. Можа, нам адкажуць нейкую канкрэтыку, можа быць, яны ўжо нешта сёння вырашылі, бо сёння дзень мазгавога штурму такога, і шмат чаго можна высветліць. Самае, так вось, я яшчэ хацеў сказаць пра публіку на басовішчы. Яна дастаткова розная. Розная ў тым плане, што музыка змяняецца. Шмат ужо гаварылася пра тое, што фестываль становіцца больш лёгкім, больш электронным. Аднак пры гэтым сюды прыязджаюць, акрамя моладзі, якая носіць майкі ўжо больш сучасных, можа быць, больш маладых гуртоў беларускіх. Прыязджаюць таксама такія зубры, мастадонты, якія яшчэ ў майках Уліс, Крамы, НРМ прыходзяць. Прычым НРМ я сёння бачыў майку зусім нядаўна на канцэрце, дарэчы, Блінкетнегу на Сорожцы. Майка Озеры Дзідзіна, даўнейшы альбом такі гурта НРМ. Людзі ходзяць у гэтых майках, яны імі ганарацца. Па многіх майках зразумела, што яны сапраўды купленыя былі ў час піку гэтых альбомаў, у час выхаду гэтых альбомаў. А я таксама сабе уяўляю, што ёсць сярод публікі тыя, хто бачыць такую майку і аддаў бы вялікія грошы за тое, каб такую майку мець, бо ніхто не робіць рэпрадукцыі такіх кашуляў. Мабыць, на 30-е басовішча запрапанаваць арганізатарам. Калі будзе магчымасць, калі будзе тая самая рэтраспектыва, пра якую мы толькі вось нядаўна згадалі пару хвілін таму, верагоднасць існуе ў тым, што ёсць проста мэтазгоднасць іх прадаваць, гэтыя самыя кашулькі. Дарэчы, сёння, можна сказаць, выступаюць легенды на сцэне, мы іх дачакаемся, спадзяемся, што паразмаўляем. А яшчэ з імі гэта Нейрадзюбель, гэты гурт нядаўна адсвяткаваў сваё 29-годдзе, і паколькі ім 29 год, вялікі поспех, і калі яны будуць выступаць яшчэ на 30-м басовішчы, на 30-м выпуску, гэта будзе нешта файнае вельмі. Спадзяемся, дачакаемся гэтага. Сёння, дарэчы, я разлічваю на тое, што паразмаўляем з Лявонам Вольскім тут у гэтай студіі. Я ўжо з ім размаўляў, запрасіў, ці атрымаецца гэта. Не ведаю, але ведаю, што мы запланавалі гэтую размову на 21 гадзіну, так што калі хтосьці чакае на гэтыя размовы, чакае, каб пабачыць, апрача любімых гуртоў, паслухаць іх у прамой трансляцыі на racja.com,
хоча послухати так само музику, що вони можуть нам сказати, то так само запрошуємо у 21 годині. Сподіваюся, Лавон Вольський буде гостем у цій студії. A zaraz czuję, że już na scenie zaczynają się niektóre ruki. Widać, że to kończatkowy taki soundcheck przed samym wystupem. Prowadziła ruka wzmacnialna aparatura. Do rzeczy, kiedy kazać про ruka wzmacnialną aparaturę i takie sproby, repetycje soundchecki, ja pamiętam u minulym, że już ucza ćwier. Kiedy przyjeżdżali pierwsi ludzie na basowiszcza, jany przychodzili tu baryk, tu nie było nijakiej muzyki. Tu był taki, kiedy ktoś był kiedyś na koncertach, to wiedzie, że aparaturę пробуецца таким своеасаблівым шумам. Пускаецца такі доўга, ён такі проста шумяць, гэта гукаўзмацnialna апаратура, і з такой моцай, як можа граць музыка. І людзі сядзелі і слухалі гэтага шуму і размаўлялі паміж сабою. Усё змяняецца, як бы гэтыя людзі пераносяцца зараз, мабыць, не тут на сцэне, хаця некаторыя аказалі, і я таксама бачыў на здымках арганізатараў, якія змяшчалі на сваім профілі у Фейсбуку. У чацвер таксама ўжо першыя тут аматары беларускай музыкі на басовішча былі. Облепляли сцену, уже им подобалося тут фотографуватися, свої здимки вони активно висилали. Ну і зараз, до речі, вони спробували сьогодні зранні так само сфотографуватися, показати, що ми ще тут, ми не тільки у четвер приїхали захотя, ми ще тут на сам головний фестивальний день, ми до самого кінця будемо, я так розумію, це такий посил був. Do samego końca w ogóle mnie nie zdziwiaje, bo u minulym górty konkursne, jakie przyjeżdżali na autobusach, jany zjeżdżali od razu u niedzielu paśla koncertów i to było tak, że gdzieś paśla połnocy, tu za scenę idziemy, do rzeczy zaraz znachodzimy się, już takie drewlane stoły, ławki, przy jakich ludzie tusują, rozmawiają i jany przyjeżdżali z tymi usiemi instrumentami i to wyglądało niby ten niejki orkiestr, prosto tu pasialił się i jany czekali prosto odjazdu tego autobusa i za pocznym dzwonkom, kiedy wiaduczy wychodził i kazał, że zapraszają przez hod i u siebie byli wtedy upełnieni, że to przez hod i znowu budzie basowi, że to jany i znowu przez hod buduć i szli u te autobusy i zjeżdżali. To taki ciekawy wspomin, ale ja tak samo pamiętam taki krychu sumny moment, kiedy jest szmat emocji, jany nakopią przez te 2 dni i na koniec trzeba już rozwitać z tymi usimi ludźmi, z jakimi tu prawią czas, ale do rzeczy i znajomstwo tak samo nałażwali się wielmi szmat. Ty, Arciom, do rzeczy kiedy u pierwszego potrafił na basowiszcze? Można сказать, что повновартісний фестиваль тільки зараз. A czemu? Ну, бо по інших фестивалях їздив, по інших концертах. Ну, так атрымлівалася. Але гурты збольшага знаёмыя мне. Так што, не, я не скажу, што нічога новага. Натуральна, все будзе новае. Я спадзяюся, што эмоцыі — это самае важнае. Напрыклад, гурт «Нагуаль», які я ведаю давно, і многіх музыкаў гурта я ведаю, асобных ведаю ўжо вельмі давно, яны учора здзівілі, здолелі здзівіць сваю энергетыкай чарговы раз. Хаця здавалася б, кожны канцэрт яны выдаюць такую энергетыку, кожны раз нешта паказваюць новае, і гэты раз паказалі новае, хаця тут басовішча, яны прыехалі пасля дарогі, яны праходзілі мяжу не так і проста, але іх запрасілі, яны летась выступалі, прыехалі учора выступалі, і з вялікім шкадаваннем ты вось якраз узгадываў тую атмасферу, калі людзі тут на сталах збіраліся за сталамі пасля па-за сцэнай ужо размаўлялі, і былі пэўныя ў тым, што яны прыедуць наступны год. Учора музыкі «Нагуаля» былі вельмі такія задаволеныя сваім выступам, задаволеныя людзьмі, якія іх прымалі, якія, можа быць, іх упершыню пачулі, многія пачулі, так? Ну, а многія ўжо соты раз пачулі, все адно прынялі. Яны былі крыху сумныя разам з тым, бо ім давялося з'язджаць у Менск па неадкладных справах. Яны ўжо учора ў ноч поехали. По-моему, яны концерт хотели, значит, мусят граюць концерт сёння. Я jeszcze tylko скажу, что Нагуаля концерт, калі хтосьці не бачыў і не ведае, пра якую неверагодную энергетыку гаворыць тут Кастусь Багушевич, to możecie zaglądać na nasz сайт racja.com i tam po sposobie zejść na YouTube i tam uwieść wczorajszy festiwalny dzień wykładzony wideo. Tak że możecie poznajomić się z tym koncertem. Ja glądam na godzinnik, nam tu 9 chwilin, po-mojemu, zostaje do tego, jak patrzała się już drugi dzień, jak patrzał się w 29. Festiwalu Muzyki Młodej Białorusi Basowiszcza 2018. Tak jak kazali, pierwszy zjawić się na tej scenie gurt Snop Snow. Woś. Ale a pracza ich, my tu, do rzeczy ja rozkryję jeszcze tajnu, my tu czekali gościa, to trzeba skazać, jaki
по нейкіх прычынах да нас не даехаў. Спадзяюся, яго прывядзем тут у іншы час, бо гэты чалавек, гэты вакаліст быў на басовішча калісьці яшчэ з мамай, якая яго прыводзіла тут за ручкі і садзіліся на коцыку, тады вось так басовішча выглядала, слухалі музыку, а пасля ўжо, па-мойму, з 2001 году выступаў ужо са сваім гуртом. A zaraz, pakolki jeszcze tu paru chwilin zastalosia do wystąpienia Snop Snow, my zaproponujemy pieśniu hurta, jaki siągnie na tej scenie wystąpić, jakoga do rzeczy wybrała publika, jakoga wybrali amatory festiwalu Basowiszcza u internet głosowanie, kiedy organizatorzy zapytali się, kogo wy chcieliby zobaczyć na Basowiszcza, ja nie bezumowna u pierwszej czergu najbardziej głosował udział hurt Krambambula. Бамбулі. I zaraz u efiry białoruskiego radioracja Krambambula.
Tak, гэта музыка са сцэны фестывалю музыкі маладой Беларусі Басовішча. Дарэчы, не шмат сказаў там на пытанне ў канцы песні, у аўтара песні Лавон Вольскі. Спадзяемся, у нас будзе крыху больш адкрыты і больш захоча... Хочацца больш гаваркі так, і хочацца шмат даведацца, дарэчы. І я хачу увогуле у гэтай размове таксама вярнуцца да саміх пачаткаў. Мы сёння ізноў абмяркоўвалі гэтыя першыя увогуле беларускія кліпы. Мы так ці іначай будзем вяртацца да гэтага, бо гэта цікава. І гэта напярэдадні 30-га, за год да 30-га Басовішча у любым выпадку будзе праскокваць у нашай праграме, нашых размовах. А зараз яшчэ пару слоў пра конкурс маладых гуртоў. Значыцца толькі, што 30 заявак было ў гэтым годзе да конкурснай часткі фестывалю музыкі маладой Беларусі Басовішча. Гэтыя заяўкі праслухала журі, з чаго адабралі 10 гуртоў, якія запрасілі на адборачны канцэрт у Менску. З іх выбралі 4, якія прыехалі тут на фестываль у гарадок. І гэта былі гурты Морква Цвет, Сноп Snow, Эрык Я і Нурнберг. Як ведаем ужо з навінаў беларускага радыёрацыя, і мы ўжо гэта адзначылі ў самім пачатку нашай сённяшняй трансляцыі, пераможцам сёлетняга фестывалю музыкі маладой Беларусі Басовішча 2018 стаў гурт Snob Snow. Цешыліся вельмі моцна. Я толькі скажу, што гэты гурт існуе не поўна 3 гады. Яны з Менска. Tворчасць можна аднесці да такіх стыляў, як інді, рок, электронік рок, а асновай музыкі гурта з'яўляецца сумесь рокавага і электроннага гуку, дзе разам з гітарамі выкарыстоўваюцца сінтэзатары і сэмплеры. Але Кастузі Багушевіч учора размаўляў з імі таксама пасля гэтага канцэрту, пасля абвяшчэння вынікаў і ведае, якія гэта былі эмоцыі. Яны былі задаволены, яны былі на пазітыве, але разам з тым фронтмен гурта сказаў, што мы не ведаем на што... Мы ведаем, на што патрацім дакладней гэтую ўзнагароду, калі мы яе атрымаем. Мы патрацім яе на новыя альбомы, на нашу творчасць, на звядзенне новых альбомаў, новых там песень, далей на запіс. Карацей кажучы, у іх далёкія планы, і яны вельмі задаволены, вельмі цешуцца з таго, што яны прыехалі, і тое, што выступілі тут, што нарэшце выйгралі. Дарэчы, летась выступалі на конкурсе, але не здолелі тады атрымаць перамогу, а сёння выйгралі. Значыцца, гэта была для іх пэўная матывацыя, такі штуршок. Дарэчы, яны таксама і адзначалі гэта тут. Яны не хавалі гэта. Што нават выступ на самім адборышчы, гэта ўжо быў такі штуршок, дзе яны вельмі шмат працавалі перад прыездам тут. Ты сказаў, што верагодна дасягнуць большых поспехаў. На тое самае і учора тут у нашым эфіры гаварыў адзін сябра ў журы, музычны журналіст Анджэй Байгус, які таксама адзначаў, што гэта вельмі надзейны гурт, які мае цікавае гучанне, аўтарскае і таксама тэхнічнае выкананне вельмі добрае, так што кажа, што перад імі магчыма кар'ера. Так як і перад гуртом, які быў у конкурсе ў мінулым, а які сёння выступае пад канец конкурснай праграмы, гэта The Glitch, якія зусім нядаўна праехалі з такім мінітурам. Мінітур па Польшчы быў. Пра гэта мы яшчэ пагаворым, я яшчэ гэта ўзгадаю асобна. Магу проста сказаць зараз гарады, у якіх яны выступалі. Гэта проста будзе сведчыць пра тое, што ў Польшчы яны даволі вядомыя. Гэта Кракаў, Варшава, Вроцлаў і яшчэ ў нейкім горадзе, вось я зараз не памятаю, але быў чацвёрты горад. У Быдгашчы, так, дакладна, абсалютна. Дарэчы, у Варшаве былі не ўпершыню, бо я таксама быў ужо ў Варшаве на канцэрце The Glitch. Але зараз ужо тыя, на якіх мы чакалі, на якіх усе чакаюць, якія перамаглі сёлетняе Басовішча, Snob Snow, у эфіры беларускага радыёрацыя. Я хочу знайти свой темп,
Хачу быць адразу і паўсюль. Хачу быць адразу у кожнай кропцы горада, дзе на сценах ёсць сляды ад куль. Але я звязаны. Занести свой танк. Я хочу 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 занести свой танк. Хочу занести свой танк. Я 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 хочу занести свой танк. Погляди, погляди на ўсход, там згаслі маякі. Мы плывем на той берег раки, шукать свой антипод. В даўжыні працягнутай рукі не хопіць, каб схапіць, каб крануць
Твои волосы, вокруг сгасли все огни. Мазовіша, потрібні ваші аплодисменти. Раз, два, три, оп! Мы поплывем с тобой на той берег раки. Ты погляди на усу, там сгасли маяки. Мы поплывем с тобой на той берег раки. Мы поплывем с тобой на той берег раки. Ты погляди на усход, там сгасли маяки. Ты погляди на усход, там сгасли маяки. Погляди, погляди на усход, там сгасли маяки. Мы плывем на той берег раки, шукать свой антипод. Погляди на усход, погляди, там сгасли маяки. Погляди, погляди на усход, мы плывем на той берег раки. Дякую велике.
Вось надыходзіць час забраць сваё, собрать стишотки и по-тихому звалить. Сумнению зерня падае в гілё, у глебу запускае карані. З'яўлялась, знікала, а мне мало, мало, мало. Як ты такой стала, як ты такой стала. Вось надыходзіць час забраць сваё, забраць стишотки і хутчэй ужо забыць. Нязграбных словаў цэлы мільён, і як мы вырывалі караней. Раз, два, три, оп! Няхай праваліцца зямля, калі цябе падманваў я, калі вячэры быў з табой. Няхай праваліцца зямля, калі цябе падманваў я, калі вячэры быў з табой. Вось надыходзіць час забраць сваё, забраць стишотки і хутчэй ужо забыць. Учора я хацеў спаліць твой дом, а сёння я хачу цябе забіць. З'яўлялась, знікала, а мне мало, мало, мало. Як ты такой стала, як ты такой стала. Няхай праваліцца зямля, калі цябе падманваў я, калі вячэры быў з табой. Няхай праваліцца зямля, калі цябе падманваў я, калі вячэры быў з табой. Няхай праваліцца зямля, калі цябе падманваў я, калі вячэры быў з табой. Няхай праваліцца зямля, калі цябе падманваў я, калі вячэры быў з табой. Няхай праваліцца зямля, калі цябе падманваў я, калі вячэры быў з табой. Няхай праваліцца зямля, калі цябе падманваў я, калі вячэры быў з табой. Дзякуй вялікі.
не ведаю, як спяваць ваші спевы. Я не ведаю, где мое место за вашим столом. Вы будуете самые моцные стены самыми глубокими рвами с водой. Ніби шаня сляпою з дому кинутий, до болю в серці злий на весь земний шар. І де б я був, коли б не напахала ти, не моя пригожая редсталь. Сиходжу преч, а падам вигорать мости, дрижать долоні, почервонел твар. І де б я був, коли б не напахала ти, не моя пригожая редсталь. Я не ведаю, як вам адбіваць паклоны. Назаўжды забыў імёны вашых богоў. Увечары я зноў адзін у сваім доме, што згубіўся дзесьці паміж вашых дамоў. Нібы шаня сляпой з дому кінуты, до болю в серці злий на весь земний шар. І де б я був, коли б не напахала ти, не моя. Ходжу преч, а падам той горать мости, дрижать долоні, почервонел твар. І де б я був, коли б не напахала ти, не моя пригожая Red Star. Ляпою з дому кинути, до болю в серці злий на весь земний шар. І де б я був, коли б не напахала ти, не моя пригожая Red Star. Сиходжу преч, а падам той горать мости, дрижать долоні, почервонел твар. І де б я був, коли б не напахала ти, не моя пригожая Red Star. Дякую велике. У нас засталося часу тільки на одну апошню пісню, і ми хочемо подякувати усім, хто тут є. Вельми приємно грати для вас, вельми приємно грати другий день запар. Сподіваюся, що ми ще побачимося. Кожним подихом страчаю внутрішній ресурс. З кожним позірком зменшаю остриню очей. Потрібен самий новий обновлення курс. Как мне нести тяжары, ко мне было легче.
кожним подихом страчаю мудраний ресурс. З кожним позірком губляю остриню очей. Потребны самый новый обновления курс. Камня вести тяжары ко мне было легче. Раз, два, три, Дякую, Басовіша, ви неверагодна. Гэта было неверагодна. Гурт Снуп, Менск, Беларусь, пераможцы гэтага 29-го Басовішча. My wiertaемся у студію білоруського радіорація у Барыку на фестивалі музыкі молодой Беларуси Басовішча 2018. Оказывается, на Басовішча можно не только слухать музыку, а nawet накачать мышцы. Так, тут я правильно ўсё сказал, а зрабіла гэта Хрысціна Дарапея, музычная журналістка, якая з намі ў студіі. Прывітанне. Прывітанне. Як же ж гэта? Гэта бесперапынны кросфіт на сетах улюбёных выканаўцаў, калі ты чуеш першую ноту і пачынаеш бесперапынна таптацца на нагах, пры гэтым робяць усялякія падходы на згінанне, разгінанне, падыманне рук. І пасля гэтага фактычна як бы прэс уцягваецца, пачынае быць рэльефным, біцэпс пачынае быць бачным. Гэта вельмі класная рэч пасля адпачынку, калі ты дзесьці ў Італіі ела пасту, а цяпер маеш гэта нейкім чынам кампенсаваць. Якія гэта выканаўцы? Ну, у маім выпадку гэта была конкурсная частка, бо я ўсім шчыра суперажывала і ўсім мне было...
Мамач. І усе мне былі шчыра цікавыя, таму кожнага хацелася падтрымаць, і далі ўжо падчас непасрэдна сетаў запрошаных музыкаў гэта было разбітае сэрца пацана, бо немагчыма не танцаваць пад песню «Полюбілага пара». І далі вось тут постпанк, гэта неверагодная энергетыка, калі ты можаш рухацца ўжо як хочаш, петлі прыстрасця. Таму у мяне атрымаўся прям такі бесперапынны 3-гадзінны сет трэніроўкі, і я гэтым шчыра задаволена. І позні час на гэта не ўплывае? Ніякім чынам, наадварот, толькі дапамагае, бо за кошт таго, што ты натхнёная вось гэтую музыкаю, гэтую энергетыку, ты не адчуваеш стомы, і тое, што твае мышцы зрабілі ўжо просто бясконцую колькасць руху, ніякім чынам не ўплывае на то, як ты рухаешся. Трэніроўка о 3 гадзіне ночы. Так, і Хрысціна Дарапей, гэта ўсё сур'ёзна. Я хачу, дарэчы, папрасіць, каб запрэзентавала, як гэта ўсё робіцца, але яна, відаць, мае досвед і ведае, што людзі, якія глядзяць, хочуць бачыць усё. Дарэчы, Хрысціна Дарапей з'яўляецца вядучай праграмы Белсат Music Live. І тут... Кіраўнічка добра. І вось я хачу запытацца, бо часта, калі людзі паглядзяць Белсат Music Live, у іх з'яўляецца такая асацыяцыя Ski XP з Сіэтл. Вось ёсць такая радыёстанцыя, якая запрашае музыкаў, якія робяць такія жывыя перформансы, у жывым эфіры, размаўляюць крыху, яны прэзентуюць сваю музыку. Ці штосьці вы адгэтуль таксама бераце, ці гэта зусім была асобная думка? Я думаю, што цалкам лагічна, што гэта ідэя ўзнікла. Як бы тое, што гэта існавала раней, гэта магло быць нейкай інспірацыяй і натхненнем, але агулам даўно хацелася зрабіць такі фармат, каб музыкі нажыва прэзентавалі свае песні, вялі нейкую такую шчырую размову, нібыта мы там п'ем гарбату, каву ці віно і як бы расказваем пра жыццё. Вось прыкладна гэта мы намагаемся зрабіць. Стварыць уражанне, быццам бы мы прыйшлі на рэпетыцыю да музыкаў, як бы з імі размаўляем, слухаем іхнія песні, вось так разнявольна камуніцыруем. Я спадзяюся, што у нас атрымоўваецца гэта рабіць. А такое параўнанне, разумею, не крыўднае. Абсолютно не, нават я бы сказала пачесную, у пэўным сэнсе. Ну добра, ну вось вы прыходзіце, допустим, на рэпетыцыю, а ёсць неспадзяванкі, калі чалавек пачынае нешта гаварыць досыць так, нечакана, альбо песню пачынае выконваць, збіраецца выканаць, якую не збіраўся, можа быць, паводле вашага плану. Вось адразу бачна, што вы не ўсе выданні Белсат Music Live глядзелі. Так, тому што, конечно, такое бывае. Бываюць расказваць абсолютно нечаканыя рэчы пра сваё жыццё, пра сваю нейкую маладосць, дзяцінства, ці то, якім чынам вынікла песня, пра якую ты б не мог падумаць, што яна менавіта так узнікла. Ці граюць нейкія поп-песні, каб прадэманстраваць, што не толькі на рок-н-роле, ці хіп-хопе, чымсьці яшчэ там засярэджаныя. Таму так, вельмі часта бываюць нечаканкі, і я шчыра шчасліва працаваць на гэтым праекце, бо для мяне беларуская музыка адкрылася не толькі з боку вонкавага, калі ты бачыш альбом і яго чытаеш, альбо прыходзіш на канцэрт і бачыш, як себе прэзентуе музыкант падчас выступлення, але яшчэ і камуніцыруеш з імі за кулісамі, бачыш, як яны паводзяцца, што яны расказваюць, і набагата глыбейшае разуменне маё зрабілася, і набагата большую любов'ю я працяклася да ўсёй беларускай музычнай індустрыі агулам. Там у Белсат Music Live былі госці, якія нават выступалі тут і ў конкурсе. І калі ўжо гаварыць пра маладыя гурты, мы тут вялі такую размову, ці можна ўвогуле вызначыць, бо тут ізноў размаўляем другі дзень пра музыку маладой Беларусі, што значыць музыка маладой Беларусі? Ці сёння ёсць нейкая такая плынь сярод беларускіх маладых музыкантаў, ці нейкі жанр, які пераважае, куды гэтая маладая музыка Беларусі рухаецца? Магчыма, хтосьці з вас, ці хтосьці з гледачоў і слухачоў быў сведкам гэтай размовы, калі 34 МАК зрабілі падборку песень, альбо не, выканаўцаў беларускай новай хвалі, і там не было спрэзентавана ніводнага беларускамоўнага выканаўцы. І большасць музычных журналістаў натуральна абурылася гэтаму факту, таму што іх вельмі шмат. І нават калі Белсат Music Live паглядзець, то можна пабачыць, што вельмі шмат маіх равеснікаў, ці нават людзей малодшых за мяне робіць музыку па-беларуску, гэта музыка якасная. Вядома, мне здаецца, што музыка сучасная і моладзевая гэта ўсё ж такі штосьці большы бок электронікі. Гэта вось гэтыя такія халодныя рытмы, гэта в прынцыпе, мне здаецца, што пераможца сёлетні, ён якраз такі добра адлюстроўвае тое, што адбываецца. I jeszcze pytanie про hip-hop, jaki ja lubię, pokolki słuchał jego jeszcze u początkowej szkole. I długie gady przestał jego słuchać. Nie podobało się mnie to, że to powstawało, ale zaraz znów zjawili się niektóre wykonawcy, ja wiertają się tak samo do staroga. I tak mnie chciało się zobaczyć na scenie basowej jeszcze jakasny hip-hop gurt. Machczyma heta. Я думаю, магчыма. Белорусскомовный.
Яны існуюць, але яны існуюць цяпер і існавалі ўжо 10 год таму. Таму гэта, можна сказаць, такая ў пэўным сэнсе старая школа. А новыя выканаўцы, я іх ведаю, яны працуюць над матэрыялам, але яшчэ не дайшлі да таго ўзроўню, каб гэта спрэзентаваць такім чынам, каб гэта выглядала абсалютна гатовым прадуктам. Я вельмі спадзяваюся, што наступны ці паза наступны год гэта ўсё ж такі здарыцца, таму што галоўнае працаваць, і я спадзяюся, не з'явяцца, але ўсё ж такі, на мой погляд, на мой суб'ектыўны погляд, хіп-хоп гэта трошку штосьці больш з нулявых. Калі ж атрымаецца амаладзіць і зрабіць больш сучасным хіп-хоп, я буду толькі рада і з задаваленнем патанцую пад іх на танцпляцы Басовішча. Я на гэта спадзяюся. Дзякую. Нашым госцем была музычная журналістка Хрысціна Дарапей, а зараз ужо на сцэне Басовішча гурт «Остров». Spalona ziemia od goryczy, już nic nie rośnie pod stopami, tylko dróg wiele i ludzi więcej i więcej. Już się nie znamy, już się nie kochamy. Gorący piach do krwi pali nogi. Chcę szłać wszystkie drogi, ktoś mi zachodzi. Gorący piach do krwi pali ręce. Chcę szłać wszystkie drogi, że ciągle więcej. Mam mieć się mrok. Walczę szlać, coś co widać. Mam mieć, lecz nie mam rał. Chcę walczę szlać, coś co widać. Biorąc kolejne godziny w ręce, widzę jak czas przepływa mi między palcami. Ja straciłem przez ostatnie lata błogosławione bałwochwalstwami. Mam mieć się mrok. Walczę szlać, co sobie mam mieć, lecz ja mam rał. Chcę walczę szlać, co sobie
wieczór. Przed Państwem zespół Ostrow z Białego Stoku i Gródka. Punk i gracz. Dziękujemy! Рассказал папа деду, что в Америку поеду. Ты дурная, ты? Давай хочешь пасту! Stara baba jak cholera. Jeszcze chodzę kawalera. Stary dziad, jak gniach. Jeszcze chodzę Mario. Oj, bieda, bieda. Ja była młoda. Oj, bieda, bieda. Ja była młoda. Ocenił się stary dzień. Wziął ją dziełku 26. Palaga, jadny spać, a staro, a nie widać. Oj, bieda. Ja była młoda. Oj, bieda. Ja była młoda.
Jesteś tu, a ja nie mogę cię dotknąć. Jesteś tu, a ja nie widzę cię. Jesteś podmuchem między żebrami. Chociaż tak jest między nami. Upraszczam świat, by niedostępnym się stał. Ty zawłaszczasz mnie i moje ciało, które nic nie stało się. Wśród nas nie ma ludzi bez skos. Uwierz, choć jesteś blisko. Nie wszystkie myśli są, nie ma blisko. Już się opieram o to, kiedy już się chwiliny roztrączony ja. Widzisz ta złota, nie trzyma jeszcze spoczynie. Czas! Czas! Życie moim długi odzień na je. To są nasze dzieci, tam udreba. Każda chwilina ją może zaraz żyć, jak zawsze żenaj. Czas! Czas! Czas!
Dziękujemy. Dziękujemy. Następna piosenka będzie nowa, ale taka stara, że aż nowa, ale jej nie ma na tej płycie, którą można kupić tam. Jakby się komuś spodobało. Pamiętam to jak dziś wskazałaś mi palcem w niebo. Chciałem dziś tam iść, by móc być bliżej niebios. Ty mówiłaś minut, jednak nie mogłem się skupić i bez namiętnych godzinami gapiłem się w sobie. Nie zrozumiałem nic, za dziś to mnie przeraża, że wyczytałem swych ust więcej niż na obrazach. Nasza prywatna skaza, nic nie było proste, bo patrząc w twoje oczy wiedziałem, że leży problem. Chwilę temu też nie były tak istotne dla nas marzenia kończyły się z otwartym oknem. Dzisiaj moim motem została ta dewiza: chwytaj życie pełną garścią, bo zledwasz nasze wylizo. Byłaś właśnie tam, świadkiem tragedii, cudu. Tylko ona była dzisiaj twoim powiernikiem bólu. Ty sam pośród tłumu chciałeś dać mi pust misterii. Prawda wtedy ma znaczenie, kiedy jesteśmy jej wierni. Odbezpieczyłeś broń, tą którą masz w przypadku. Oczekiwałeś niewolenia, tak jak oklasku. Nie usłyszałeś trzasku, była wrzała jeszcze chwila, a dziś zamiast w tłum strzeliłeś górę na viva. Dziękuję bardzo. Cześć, Ziutek. Można się przytulać, będzie romantycznie. W chuj. Ale miło jest was wszystkich tutaj widzieć. Sami znajomi.
Cześć Igor. Cześć Mariusz, Tomek, Krysia, Kasia, cześć wam. Do zgródka, ręka do góry. Wszyscy zgródka. Pięknie. Rozglądasz się po pustym świecie. Dziś aż dudni w uszach ruszy. Wiem, co chciałbym ci powiedzieć. Mówić, co myślisz, czas się nauczy. A jeśli myśli poplączą słowa, stać się zechcemy niewidzialni. Odwróć stąd na najdalszy księżyc i szukaj mnie, ja też tam będę. A kiedy słowa rozwiążą myśli, wypełnią galaktyki uczuć, nasz nowy świat sobie wyślij. Zostawiam ci tam komplet kluczy. Komplet kluczy. Komplet kluczy. A jeśli myśli poplączą słowa, odwróć na najdalszy księżyc. Szukaj mnie, ja też tam będę. Będę, ale cicho.
siły lecz co władza woda. 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 Propadam ty zgin, чужи mnie człowiek. Propadam ty zgin, чужи mnie człowiek. Stajuczy nad mogiłą, stajuczy nad mogiłą mojego wiertania. Wodą. 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 Woda z krynic, masej wszelkich win. Naginają się lusterka na pico. Siły leżeć owoca. Siły leżeć owoca. Wodą. 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 Dziękujemy. Jak się bawicie? Nie słyszę. Bartek, jak się bawisz? Proszę, powiedz coś do tłumu. A ta dziewczyna obok ciebie to kto? Tak, tak. Zmartwychwstanie.
cieniem nogami zaczynam płonąć od stóp całe. Topię się cały z braku wyjaśnień. Oczywistości są nadzwyczajne. Chodzisz po głowie bez wytłumaczeń. Każde myślenie jest ściśle skrajne. Kiedy po śmierci Bóg cię zapyta, jak było wiele, do kogo wtedy będziesz przeklinał? Zmartwychwstanie potrzebuje śmierci. Zmartwychwstanie potrzebuje wilcze zaprzęgi mnie wyprzedzają. Zostaję w tyle, lecz się nie cofam, dzieląc się z tobą okruchem chleba. Chcę przyjść do ciebie od strony świata. Kiedy po śmierci Bóg cię zapyta, jak było wiele, to kogo wtedy będziesz przeklinał? Zmartwychwstanie potrzebuje śmierci. Zmartwychwstanie potrzebuje noc. Bardzo dziękujemy. Teraz pośpiewamy razem. Refren jest banalny, ale jest refrenem. Jest do tego, żeby go śpiewać, więc zachęcam do wspólnej śpiewania.
świecie dwa. Ja i ty znowu. I dla mnie nie ma ciebie. A dla nas nie ma życia. Ja tam mórz do nas nie ma. Ja i ty znowu. Dla mnie nie ma ciebie. A dla nas nie ma życia. Ja tam mórz do nas nie ma. Ja i ty znowu. Dla mnie nie ma ciebie. A dla nas nie ma życia. Ja tam mórz do nas nie ma. Nas nie ma. Dziękuję pięknie. I nasz ostatni kawałek tego wieczoru pod tytułem Incepcja. Nie jesteście na to gotowi.
po lasach podświadomości i się nie chować, i się nie chować. Odnalazłem most do świata pragnień, które ciężko zaspokoić, to nierealne. Boję wkroczyć się na, boję się przezeń przejść, by nie zmoczyć się wodą, która boli. Odnalazłem do świata pragnień, które ciężko zaspokoić, to nierealne. Okładam się myślami, karmię się marzeniami, śpiewem ptaków ukrytym między starymi drzewami. Dziękuję bardzo Masowi Ostro! Гурт Остров! Воу! Гурт Остров! Белосток, Польша! Andrzej Poplawski, Kamil Lukowski, Argon and Łukasz Andruszkiewicz! Воу! Я думаю, гэта файны пачатак увогуле. З самага першага гурта, з гурта Snoop Snow, які перамог у конкурснай частцы нашага фестывалю. А гэта просто, я не ведаю, гэта просто вогнішча, якое зараз мы падтрымаем наступным выступам. Зараз на гэтую... Зараз яшчэ бэндзе. Зараз на гэтую сцэну выйдзе пераможца конкурса басовішча 28. Гэта гурт Телепорт. Склад гурта: Гуц Віктор, бас-гітара, Пахомчык Миколай, бубны,
Толькі што зайграў гурт «Остраў» на сцэне басовішча. Гэта даволі вядомы гурт, і зараз мы чакаем госця ў нашай студыі. Падыходзіць сярод 900 гуртоў. Гэты гурт здолеў адабрацца ў 27 лепшых у адным з музычных праектаў. Ну а мы зараз працягваем размову. Вось, калі ласка. I Andrzej Popławski, wokalist hurta Ostrów i zaснавальнік, наколькі я ведаю, bo były pełny czas ty dołga szukał swojego miejsca na scenie czy u muzycznym świecie paśla tego, jak wyruszyli zakończyć już karierę z Rimej. Rima jakby my nie wyruszyli, że zakończyć karierę, to samo jakby naturalne tak skończyło się już. A potem tudy i brakowało tej muzyki, tej użyci i powstał Ostrów. Ostrów, kiedy wy poczynali w ogóle, tak skażam, swoją karierę, to ja nadzierał na to jeszcze robić i u mnie składało się takie wrażenie, że u Andrzeja jest dumka jak na muzyczny produkt. Było od razu szryft, logotypy hurta, pełna internet kampania, niejakie fotografii przed koncertami i tak dalej. To nie był produkt, to jakby już powstawała szmat... Produkt tak samo niczego odrębnego. Nie, ale to jakby... To już było gotowe, to jakby... Jeszcze nie było muzykanta, że była muzyka i była nazwa i był logotyp. Potem jakby sformował się hurt tego uczego. To miał być solowy projekt. A powstał Ostrów. Добра, і зараз, калі так мы говорим про склад гурта, то можна сказати, хто зараз грає. Kto graje? Muzykanty grają. Ну, як зовут? Nie, to... Łukasz Andruszkiewicz, Adam Argon-Galeski, Kamil Łukowski i ja, Andrzej Popławski. Ja хочу zapytać про to, bo ja wiem już, to wy z Ostrowem wystupali tak samo i na jednej ze sceną wielkiego festiwalu Woodstock, kaliście tak samo tam już był z Rimej, doświad jest wielki, wyjeżdżajesz dostatkowo często, byli tak samo u programie na telebaczeniu muzycznej i mnie tak ciekawa ci czasem zdaje się tobie rozpowiadać pro to, że to jest taki festiwal jak Basowiszcza innym ludziom, a kali tak, to jak jego przedstawiasz? Kali ktoś pyta pro festiwal, jaki jest dla mnie jakby taki moich, to już Basowiszcze. Ciężko jest jakby być żywą reklamą tego festiwala, bo już ma różnych festiwali u Polski i tak samo my jako Ostrów wiemy to już to hurty nawet jakie mają jakoś tam zawodowo zajmują się muzyką i tak samo mieli problemy, aby dostać się na nasz festiwal, tak, na Basowiszcza i wiadomo już tak samo, że to jest ciężki rynek. To jest ciężki rynek i kap pirapknutca, to trzeba mieć piradusim szmat energii, już o taki cały czas groszy za tym i ducz. Ale właśnie taki przykład, właśnie sustrzekajesz kogoś i tak jak każesz, że to festiwal bliski twojemu sercu i rozpowiadał, właśnie u mnie, u moim rodnym Garadku jest taki festiwal. U jakich słowach wtedy ty pro jego rozpowiadajesz? Znaczy, jaką karcinę ty przedstawiasz tym ludziom? To festiwal jaki? Festiwal. To jest mój festiwal. To jest festiwal, jaki mnie jak piradusim muzykanta uformował. Kap nie ten festiwal, to ja думаю, że to musi nigdy nie zajmował się muzyką. Bo to był od małocha podglądał pod sceną, a potem postanowił sobie, że to jak kiedyś budu na tej scenie występał i sioniał, że musi tak liczył musi z 15 raz, tak że to już to wspominać. A kiedy tak wiertajući się właśnie do tych twoich nazieraniał jak małodziona, kiedy gledział na tę scenę, to na kogo uzierał się? Kto dla ciebie był tej zorką u tej młodej gady i ci na niekim nie wiedał uczył się, a od niekaka próbował jeszcze to było RF Bracha i to już jakby no to był hurt z Garadka i wiadomo uszym kto jakby wiedeje białoruską rock muzykę, że wtedy u Garadku ciężko było nie wiedzieć, że to jest RF Bracha. Bo u Garadowskiej wiadomo, na winach byli i teksty i to jakby człowiek to je
No ja pierwsze knúchety musím i jak dla mnie to już bliska i cały czas jakby no bracha taką dorogu zrobiła, u mnie nie. A potem, jak to zwyczaić bracha zrobiła drogę. A potem jakby miał to jeszcze szczęście, że z Andrejem Greszem razem sformowali hurt Rima i wtedy jakby już było wiadomo, że to pójdzie dalej. I wy to zrobili na takiej chwali basowišća, czy basowišća, tak jak każesz, RF Bracha była pełnej takiej inspiracji sztuczką, do rzeczy nie tylko dla was, bo u swojego czasu w Garadowskim Ośrodku Kultury repetowała niekielki hurtów i pośle was tak samo niejki młode hurty spróbowali wystupać tu konkursie. Ja nie prosto byli. Festiwal nadal istnieje, festiwal pracuje i ja nie думаю, już to garadczanie pro jego nie wiedają, ale tych hurtów już nie ma. Młode ludzie nie imknący do tego, aby stworzyć hurt i wystąpić na tej scenie. Może nie mają do tego jakby warunków, albo nie sprzyja im atmosfera do tworzenia. No jak wam sprzyja Znaczy co, u Garadku prosto? Ci... Tak, bo jakby no my jak Rima, большоść jak chcieli grać, to my już robili, my sobie robili cały klub. Czekując przychylności tam Wojta wiadomo i Domu Kultury, ale już taki jak my pro to nie dbali, to chyba nie było. A teraz no nie wiedzą, no, czemu młodzi ludzie nie chcą się grać. Znaczy, co ich nie ma w ogóle, nie to jest, to jeny nie grają, ci nie śpiewają po białorusku, jak wystąpić na basowiszcze. Ja ich nie baczę. Ja tak samo jak i hurt i ja wiem, jak chłodny pomagczy młodym hurtam, kapiany wystupali, śpiewali piradusim na białoruskiej mowie, ale ja tych ludzi nie baczę, ja ich nie znaję. Ну, ось ми тут згадували твої малі гады, коли ти назирав за фестивалем. Чим зараз фестиваль адметний, чим він відрізняється істотно, так, коли порівняти з тим, що було раніше? To zupełnie inna atmosfera, zupełnie jakby w moim odczuciu to zupełnie inny festiwal, jak był do tych por, ale wiadomo, że i my zmieniamy się i festiwal zmienia się razem z nami. Tak samo muzyka. No mnie jakby cały czas brakuje hurtów, metalowych hurtów, bo tak nie kojarzy się basowiszcza. A teraz to jest festiwal dla usich. To ma To być... jest takie moje odczucie. Надійшов крику інший час, так? I tak samo te festiwale znachodzić swoich amatorów. Dziękuję. Z naszym gościem był Andrzej Popławski, wokalist hurta Ostrow, u minionym Rima, jaki z samych młodych lat nawiedwał ten festiwal basowiszcza na scenie. Czerwowy młody hurt Teleport.
Няродная сям'я, дзе заміж долу толькі боль. Заміж зорам толькі столь. Дай же мне спыниться, дай мне обновиться. Я не я только тень. Хотел так много дать, а не маю что сказать. Я только тень. Дай же мне спыниться, дай мне обновиться. Я не я, только тень. Ты рано, а я тень. Ты раптом, я покрысел. До завтра я только Дякую.
Дякую. Ну як ви там? Дякую, басовище. What a man he looks young, but he's mad, insane. And he plays his cello with no strings at the metro underpass, but they never let him in. Just let me in. And he tries his luck, but his fingers make no sound today. And he knows, and at once the white metro train comes, taking him away, taking him away, taking him away, taking him away, taking him away. Ooh. Ooh. To the land of the white line, where the silence is not for sale, when music's in your mind, but it's still waiting for the train. To the land of the white line, where the silence is not for sale, when music's in your mind, but it's still waiting for. To the land of the white line, where the silence is not for sale, where the music's in your mind, but you're still waiting for the train. To the land of the white line.
will hunger here, and nobody will come except for you, my everyday's horror. Darkest waters, I've escaped from this town, but still I dream about that river. Take your hands off my shoulders, yeah. Now you ain't got no crown, but your name gives me shivers. Дякую, басовище. Наступная песня будет такая экспериментальная. И хочется сказать дякую фестивалю басовище за то, что вось мы у тым годзе выиграли, и з гэтай нагоды у нас з'явіліся грошы на запіс наступнай нашай плыты, так што вялікае вам дзякуй, хлопцы. Запрашайце яшчэ. Нам няма за што яе зводзіць, так што запрашайце яшчэ. Часом накладочка. Часом снится поміж пустечі я один, таємний принцип скрадає час, покуль ми спім. Як навальниця навпроти
ходи, блукай, и больше ничего. Мне часом снится финал и светлый коридор. Мне обудится притомность мой властный двор. Кому молиться? Огонь от пекла и дозор. Як добрий день, як вибачай, твой сон дорога. О, всё одно, ходи, блукай, и больше ничего. Месяц зайде над простором и льдом, бачить и упадет. Холоден ранний снег, тут возникая любовь, тут стихает твой смех. Дякую велике. А зараз я хочу запросить на эту сцену нашего сябра. Продашься, бывает. Наш сябр, мы з ним познайомилися у Москве. Ён сам з Розані, і ён зараз виконає з нами одну з наших пісень. Вітайте, хлопця. Добрый вечер. Ну, потримайте, потримайте.
Скажите, где няма людей, лихих падей, и я пойду. Шептали мне твой ладный свет не иснует ни там, ни тут. Бая обо всем, я один, и ты один, некуда бежим. 20 год мне, а дети мы зусим. Дети мы зусим. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Потримайте хлопця. Хлопець вивчив на незнайомій мові цілу пісню. Дякую, дякую. Зараз буде, наш виступ уже наближається до закінчення. Зараз буде, безумовно, самая пригожая песня вечера. Пробачьте уже все остальные, але ж... Як океан здимає хвалі, тає вулкан, мой сон забрали.
зорки в небе, черный оксамит. Тонет берег, я гляджу в зенит, і нема надії, хто зауважить слід. Низе вечность, надо мной сосвет. Як океан кипить, ворожить, живий туман, мой сподорожник, зорки в небе, черный оксамит. Тонет берег, я гляджу в зенит, і нема надії, хто зауважить слід. Низе вечность, надо мной сосвет. Мой сосвет. Вот я где промелькнет, пропадет. Вот я где тягнет лет, без надей, без надей на тебе. Зорки в небе, черный оксамит. Тонет берег, я гляджу в зенит, і нема надії, хто зауважить слід. Низе вечность, надо мной сусвет. Дякую, басовище.
месяц не стареет, барвовый шалеет. Азоры осмелели, всю ночь гуляли, ели, со мной гуляли, пели. Лето скидает днем маску, небытовая ласку. Скидает днем маску, и я разом с ним. Думки быть сам ты, и я разом с ним. Думки быть сам ты. Месяц не стареет, барвовый шалеет, и танчат небы дети, слятле холодным веем. Лето скидает днем маску, небытовая ласку. Скидает днем маску, и я разом с ним. Думки быть сам ты, и я разом с ним. Думки быть сам ты. Думки быть сам ты. Дякую, сябры. Вельмі прыемна тут выступаць. Спадзяюся, убачымся яшчэ. Дякую. Гурт Телепорт. Мы вас любим. Жыве Беларусь. Ну, а зараз выступаў на сцэне басовішча гурт Телепорт. Гэты гурт быў заснаваны ў Менску ў 2012 годзе і 3 гады чакаў свайго дэбютнага альбома, які сустрэў шмат добрых водгукаў. Максім Церэнціў і Егор Церэнціў, і гэта вакаліст гурта, і зараз яны развітваюцца з публікай басовішча, удзячнай публікай. Няхай, можа быць, не так і шмат людзей было пад сцэнай, але гэты гурт сустрэў сваю публіку і людзей, якія упадабалі
гэтую музыку. Доўга чакалі 3 гады, мы тут задумваліся, якія былі гэтага прычыны, але відаць, калі альбом быў добра ўспрыняты, значыцца добра доўга над ім працавалі, перапрацавалі, ўсё было перадумана. А зараз ужо тут у гэтай студыі запрашаем нашага госця, які там, каля ўжо яго бачыце там у камеры, гэта Віталь Зыблук. І тут у мяне ёсць пэўная праблема, невялікая. Як прадставіць апрача імя і прозвішча? Раней мог бы сказаць радыёжурналіст, кіраўнік радыё шмат гадоў. Ад гадоў звязаны з Басовішча. Дарэчы, чым зараз займаецца Віталь Зыблук? Адпачываю на Басовішча. Медыаэксперт, можна так мяне прадставіць. Нічым не займаюся, адпачываю. 12 гадоў аддаў радыёжурналістыцы. 19 гадоў аддаў Басовішчу. Вось, і зараз на Басовішчы на тым, чаму аддаў больш часу. Аддаў Басовішчу і аддаеш надалей, бо ўсё-такі, будучы сябрам журы, таксама гэта вымагае пэўнай працы, аж, не ведаю, не сакрэт, каму-то з гэтага прыбытку няма. Нема прыбытку, слухайце, беларуская справа, яна такая, яна непрыбытковая. Максим Богданович і Янка Купала таксама мала чаго атрымлівалі, і Кастусь Каліноўскі, і ўсе астатнія. І мы, в прынцыпе, тое ж самае, калі паглядзець на Беларусь 100 гадоў таму, 150 гадоў таму, мы ўсё яшчэ на той же самай кропцы і рухаемся далей. І, не грошы рухаюць намі, а ідэя. І я рады, што Басовішча гэта такі фестываль, які прасунуў беларускую музыку на шмат крокаў наперад. Таму з вялікім задавальненнем буду працаваць у якасці валанцёра надалей, і ў якасці журы, і ў любой іншай якасці. Але, Віталь, тут пытанне яшчэ, што ты, мабыць, будзеш прыязджаў бы нават без журы, без розных конкурсаў, прыязджаў бы на Бо вось 19 гадоў, ты так і сказаў, аддаў сэрца. І я, дарэчы, да гэтага пытання, бо я памятаю, таксама былі такія гады, калі табе вельмі, напрыклад, не падабаліся ці нейкія змены, ці выступленне нейкага гурта, там было у такіх прыватных размоваў шмат дрэннага сказана. Я памятаю, гэта нават тады было, па-мойму, і у маім накірунку, але ўсё-такі ты на гэтым Басовішчы быў, і ўсё-такі я яго падтрымліваў. Слухайце, нельга ж крытыкаваць тое, чаго не бачыш. І калі я бачу, я маю права гэта крытыкаваць. І таксама нельга крытыкаваць тое, што табе не цікава. І калі мне гэта цікава, я разумею, што магло быць трошкі інакш, можна было трошкі інакш зрабіць, то я выказваю сваё меркаванне. І калі камусьці яно падаецца, што гэта нейкая крытыка і нешта такое жорсткае, я кажу пряма, я не кажу за вочы, я кажу вось як ёсць. Крытыку трэба слухаць і таксама выцягваць на будучыню нейкія там... Вось не буду хаваць, сёлета размаўляў з арганізатарамі Басовішча, не хапае кропак для харчавання. Вось не хапае іх. Пагодзяцца са мной, будуць крыўдаваць на мяне, не будуць крыўдаваць, але рэальна не хапае фестываль. Што такое фестываль? Сёння быў спякотны дзень. Не хапае шезлонгаў, каб людзі лежалі ў гэтым, як вы кажаце, барыку, адпачывалі, атрымлівалі асалоду цэлы дзень ад таго, што адбываецца на фестывалі. Тым больш, што былі такія гады, калі яны былі. Так, тым больш, што гэта было, гэты досвед ужо быў. Не хапае кропак для харчавання. Былі гады, калі ўсё Басовішча было застаўлена рознымі всемагчымымі курчакамі, все, што хочаш, мог паесці. Сёлета адзін намёт, дзе ты можаш нешта паесці. Гэта не зусім нармальна, тым больш, што беларусы за апошнія гады прызвычаліся да маштабных фестываляў, калі вялікія фудкорты, калі кожны, хто умее нешта гатаваць, выстаўляе гэтую ежу. А тут ты прыязджаеш на фестываль, які прафестываль, першы фестываль для беларусаў, і тут як бы ён, ты глядзіш, што, ён зараз як бы не так, як ужо ёсць у Беларусі. Так што побытавыя пытанні, як чуеце, як бачыце, таксама важныя для удзельнікаў фестывалю, але ўсё-такі, можа, да музыкі звернемся, і ты сказаў выкарыстаў такое слова, якога я яшчэ, дарэчы, не чуў, мне спадабалася, пра фестываль. Дык чаго чакаецца ад прафестывалю? Я такі рэверанс зраблю. Мяне пыталіся пра тое, што вось у Беларусі шмат фестываляў, а Басовішча? Навошта цяпер Басовішча, калі ў прынцыпе можна ехаць куды захочаш у Беларусі? Вось такі просты адказ. Ёсць, в прынцыпе, фестываль Басовішча, гэта быў першы вялікі фестываль, дзе збіраліся беларускія музыкі, дзе выступалі беларускія гурты і збіраліся беларусы на гэты фестываль. Гэта першы беларускі фестываль. І натуральна, што это, ведаеце, як ёсць у сям'і бацька, у бацькі нарадзіліся дзеці, у дзяцей ёсць свае дзеці. І нельга казаць, што наш дзед ужо не той.
ён все адно як бы застаецца тым, які ёсць. І да, ён уже можа быць не той, ён уже трошкі там можа быць дзесьці не так хутка бегае, ці яшчэ штосьці, а дзеці больш спрытнейшыя, а ўнукі яшчэ больш спрытнейшыя. Але тым не менш ён застаецца самым асноўным, галоўным тым, хто спарадзіў всю гэтую дзвіжуху. І вось басовішча, яно па сутнасці спарадзіла вялікую такую беларускую музычную плынь. Я просто памятаю по сабе, калі я быў музыкам, што такое басовішча. Басовішча гэта... Я памятаю твои выступления ў конкурсе. Трапіць на басовішча, вялікі верхал быў у Беларусі. Все паміж сабой спрачаліся, лаяліся, рабілі падножкі адзін адному, не дай бог ты выйграў на басовішча, все цябе ненавідзелі, ці наадварот там ты проиграл, тебе все любили, что ты проиграл, а ненавидели. Это была конкуренция неверагодная, это было сапраўды тое, што рухала музычны працэс. І басовішча зрабіў вялікі крок у гісторыі беларускай музыкі, таму што ён проста паўплываў вельмі пазітыўна на музычны працэс. Музычны працэс пачаў рухацца, пачаў адраджацца, пачаў дзейнічаць. Вот зараз, канешне, гэтага не хапае, таму што безліч фестываляў у Беларусі яны расфокусавалі ўвагу. Все прыязджаюць, просты прыклад, басовішча, 15 гадоў таму. Все прыязджаюць у чацвер, выязджаюць з Мінска, прыязджаюць у пятніцу раніцай, ад званка да званка знаходзяцца на басовішчы, з'язджаюць все разам. Ад зоркі Лявона Вольскага да пачатковага гурта ўсе ў адным бусе. Прыязджаюць, з'язджаюць. Цяпер нават канкурсанты прыехалі, сыгралі канцэрт, селі ў сваю машыну, з'ехалі, таму што ў іх там далей канцэрт. Гэта добра ці кепска? Тым не менш, да гэтага старога бацькі прыязджаюць новыя людзі, бо я, напрыклад, выходзячы вось нам у барык, выходзячы пад сцэну, вельмі доўга мусіў хадзіць паміж людзьмі, каб сустрэць знаёмыя твары, а значыць, ёсць новая публіка. Публіка змяняецца. А я ж і кажу, што ў дзеда з'яўляюцца ўнукі, ва ўнукаў з'яўляюцца свае дзеці, і гэта не азначае, што дзед кепскі. Ён проста заснаваў сям'ю вялікую. Басовішча пусціла карані ў Беларусь. Тое, што, мне здаецца, тое, дзеля чаго басовішча засноўвалася, я не быў тады сярод заснавальнікаў, але мне здаецца, што яно выканала сваю ролю і працягвае яе выконваць. Басовішча пусціла карані, пусціла шчупальцы ў Беларусь, і шматлікія фэсты арыентуюцца на басовішча, ведаючы, што ёсць гэты фестываль. І все адно, гэта, просто это такая вот рэч, якую, ніяк нельга замяніць нічым. Это... Ja tedy zapytаю, pokолькі ty сказаў, што медіа-эксперт, бо фестиваль гэта адно, ён тут адбываецца з пятніцы да суботы, грае музыка, мы слухаем, выязджаем. Але таксама, по-мойму, важнае, калі арганізуецца вось такое, як фестиваль басовішча, тут пэўная ідэя, і каб яна жыла і да фестивалю, і па-за фестивалем, у тым ліку ў медыях, ці зараз нават у прынцыпе, у галоўным у медыях. Як гэта ёсць з басовішча, як ты гэта ацэньваеш? Я скажу так, што тут праблема не басовішча, тут праблема ў прынцыпе падыходаў да культуры ў Беларусі. У Беларусі культура і музыка зараз гэта, напэўна, адно з самага апошняга, што асвятляецца ў медыях. Што першае? ДТЗ, смерці, секс, палітыка і гэтак далей. І калі мы паглядзім, як у медыа асвятляюцца розныя тэмы, то музыка і культура будуць у самым канцы. Тут не праблема. Польшчы таксама такія газеты найлепш прадаюцца. То, што лепш прадаецца, таму тут не праблема басовішча, але як мы бачым па тым, колькі людзей збіраецца на басовішча, збіраецца на розныя іншыя фестывалі, да, ёсць праблема з медыа асвятленнем, то, што медыа, магчыма, раней медыа былі больш зацікаўлены ў тым, каб рабіць контент, які не прыносіць прыбытку, але прыносіць дадатковую вартасць. Умоўна кажучы, ён дадае іміджу. Цяпер больш час мяняецца. Цяпер усе гоняцца больш за фінансавым прыбыткам. Гэты контент мне не дае. Некаторыя СМІ канкрэтна кажуць, гэтая навіна ў мяне будзе прачытана 20 чалавекамі. Я не буду яе ставіць. Альбо плаціце грошы, альбо я яе паставлю. Пра басовішча прачытаюць 500 чалавек. Не буду ставіць. І гэтак далей. Такая рэальнасць, але з іншага боку мы бачым іншую рэальнасць. Мы бачым людзей пад сцэнай, мы бачым людзей, якія сюды прыехалі, і гэта абсалютна нармальна. Калісьці медыа, то есть хвалі ёсць, калісьці медыа зноў прыбегуць і будуць прасіцца ў басовішча, стаяць чэргамі, дайце каментары і гэтак далей. Это адзін пункт гледжання. З іншага мы паглядзім, колькі медыяў стаіць, на жаль, не беларускіх, а польскіх, вот зараз тут пад сцэнай, і бяруць каментарыі у беларускіх артыстаў. Безліч. І калі параўнаем з беларускімі, колькі беларускіх, акрамя радыёрацыі,
ну, можа быць яшчэ 1-2 СМІ, якіх мы ўбачылі тут. Віталій, My тут będziemy ще... do tego імкнуться надалей. Так, тут ще гурт там розігрується, ми ще може маємо час криху. Віталій, питання ще. Ось до чоловіка, який постійно приїжджає, який традиційно для якого басовище це обов'язкова дата в календарі. Кого ти хочеш бачити на 30-х басовищах, на 30-м фестивалі? Моя мара і моя думка і ідэя, і заўсёды я гэта прасоўваў, каб хтосьці з сусветных зорак быў на басовішчы. Сусветных зорак я пра што зараз скажу? Ну, YouTube? Не, ну, конечно же, не такого ўзроўню басовішча і Міністэрства ўнутраных спраў Польшы не пацягне. Але, ну, магчыма, штосьці кшталту Франц Фердинанд, Arctic Monkeys, штосьці такое, што збярэ апалітычную, анацыянальную публіку, якая не прыходзіць канкрэтна пад нейкі гурт, таму што яны яго ведаюць, а прыходзяць, умоўна кажучы, ведаючы, што ёсць круты лайнап з там, брытанскіх гуртоў, з брытанскага гурта, і пад ім ёсць там, Крамбамбуля, разыгрывае Arctic Monkeys. Перад Крамбамбуляй грае яшчэ нейкі малады гурт. То бок трэба беларускую музыку уцягваць у еўрапейскі сучасны кантэкст, каб таксама прэзентаваць. І гэта можа быць адной з функцый і фішак басовішча. З аднаго боку, гэта вельмі дорага, з іншага боку, дарагі госць прыцягвае. Дарэчы, ведаю, што Франц Фердинанд не так дорага каштуе, былі прапановы на Беларусь, і арганізатары проста пабаяліся, што не здолеюць акупіць, але рэальна кошт не такі вялікі, які здаваўся. Час рызыкаваць. Так, час рызыкаваць і спадзяемся, што гэтыя прапановы ці гэтыя мары Віталя Зублюка, мабыць, удалося б здзейсніць у будучыні. 30-е басовішча праз год, а пакуль што працягваем праграму сёлетняга. На сцэне Monroe's Mysterious Death. Слухаем.
trust him. Dziękuję bardzo. Bardzo. Dobranoc.
Dobranoc, dziękujemy. Dziękujemy. W namiotniku po mojej prawej, jeżeli ktoś by chciał kupić sobie naszą odzież, mamy kilka koszulek, 2 albo 3 wzory, zapraszamy. Dziękujemy, odpocznijcie sobie, pójdźcie na browarek się trochę ochłodzić. Nie no, kurde. I właśnie nieczekana dla nas krychu raniej zaвершил się koncert Monroe's Mysterious Dead. Widać, taką podrychtowali programu. A ma być krychu dłużej, musieć rychtować один z headlinerów sieletniego basowiszcza Hurt, jaki do rzeczy był brany u głosowania publiki, bo takie ogłosili organizatorzy na swoim Facebook profili, zapytując się u amatorów festiwalu basowiszcza, kogo chcieliby zobaczyć na sieletnim festiwali. I tym hurtom, jak pierwszym u spisie, jaki nabrał najbolszy голосов, była Крамбамбула. Так, і дзіўна, што зараз я нешта не бачу, не назіраю ніякіх маек з надпісам Крамбамбуля. Магчыма, просто стала цёмна, так, вакол сцэны, ну, але... Але, пэўна, зараз, калі яны толькі з'явяцца на сцэне, мы пачуем ужо галасы, што Крамбамбула будуць так, і мы пачуем спевы нават. Будуць выклікаць гурты Крамбамбула, а я яшчэ хачу крыху спыніцца, вось, я ўжо паказваў, што купіў майку сёлетняга басовішча, нечым мне спадабалася. Гаварылі про тое, што ёсць аматары і старых маек, што часам вцягваюць. Перша арганізатарка першага басовішча зусім нядаўна ў Фейсбуку сфоткала майку з 91-го году, якая яшчэ ёсць, на якой яшчэ відаць басовішча 91 год. І ўвогуле з гэтай графікай басовішча такая цікавая рэч, бо ад самога пачатку рабілі гэта розныя людзі. Прытым першыя графікі, адны з першых графікаў рабіў, напрыклад, такі вядомы, сусветнай славы мастак, як Лявон Тарасевич, які, да рэчы, таксама шмат гадоў быў звязаны з басовішчам. Ён рыхтаваў не толькі майку, не толькі плакат, але афармляў усю сцэну. І ўсё яшчэ да гэтага, я памятаю такія архівальныя здымкі, дзе такая старая машына маркі Сірена была размаляваная ў такія хмары, цała сцэна была ў хмарах, і гэты своеасаблівы плакат. Хто бачыў гэты плакат, ведае, пра што я гавару. Хто не, можа пайсці ў гарадку яшчэ ў бар Промек і гэтыя плакаты пабачыць. Рабіла плакаты таксама і Маргарита Дмітрук, таксама мастачка вельмі вядомая ў Польшчы. Пасля быў конкурс. Я не ведаю, ты бачыў такія, скажем, канца 90-х, пачатку 2000-х гадоў гэтай майкі? Агучваўся конкурс арганізатарамі. Прытым яшчэ тады інтэрнэт не працаваў. Былі аб'явы ў прэсе. І все пра ўсё ведалі. Так, і адпраўлялі гэты розныя праекты. Бывала, праўда, часам, што не надта было з чаго выбіраць, але гэта так адбывалася, што адбывалася галасаванне ўнутры беларускага аб'яднання студэнтаў.
якое сёлета будзе абраная графіка, і я памятаю, я удзельнічаў у такім галасаванні, калі гэта быў 2003 год, калі я прыйшоў до беларускае аб'яднання студэнтаў, там такі чалавечак з чырвонага дроту збіў чырвона-белым сцягам. Гэта быў твой праект? Не, гэта не быў мой праект, але мы ж яго выбіралі, так. І што цікавае, ён тады шматлікім з людзей, якія былі, не надта падабаўся. Там былі іншыя прапановы, но ўсё-такі дэмакратычным галасаванні ён перамог. А пасля аказалася, што гады пасля, калі з'яўляліся іншыя майкі, усе хацелі гэтую майку з гэтым чалавечкам з чырвона-белым сцягам. Затым і Міхал Агемпадыстаў, якога ўжо не стала, які, дарэчы, зрабіў шмат увогуле у беларускай культуры, ці графік, афармлення кніжак, плакатаў, колькі гадоў на бардаўскай восені рабіў плакаты. Да Басовішча таксама рабіў. 2008 год гэта такі знак бясконцасці, вось, можа, ты памятаеш, такія з соснамі і з калючым дротам. Дарэчы, гэты тады шрифт мне так спадабаўся, я подумаў, што можа ён будзе ўжо на ўсе гады. Пасля Юрка Асеннік таксама зрабіў вельмі прыгожае афармленне і лагатып, які выкарыстоўваецца, дарэчы, надалей пры фестывалі Басовішча. Далей ўжо гэты розныя мастакі, якіх прозвішчаў я не змагу прыгадаць. І вось гэта таксама, але выдатна. Выдатна ўвогуле тое, што сцэна таксама афармляецца ў гэты вялікія раздрукаваныя лагатыпы ў гэту графіку фестывалю. Як па мне, выдатна, што ўвогуле ёсць такая, можа быць, не агульная канцэпцыя, але ёсць традыцыя ствараць плакаты фестывалю, запрашаць людзей туды. І зараз я думаю, што паколькі асабліва на фоне таго, як мы наведалі выставу, гэтую імправізаваную каля бара «Промык», ёсць надзея, што якраз 30-е Басовішча, пра якое мы хоцькі-не-хоцькі згадваем і сёння, і ўчора згадвалі, будзе асобны конкурс. Трэба яго абвяшчаць як мага раней, каб людзі, якія звязаныя былі з Басовішчам раней, паўдзельнічалі, каб, можа быць, маладыя мастакі. Мы ж чуем, слухаем маладыя гурты. Трэба маладых мастакоў паслухаць, паглядзець дакладней на іх творы, што яны прапануюць. Цікава, хтосьці распрацуе свой канцэпт, хтосьці ўвогуле захоча далей з Басовішчам працаваць не толькі ж на адзін фестываль. Хочацца бачыць разнастайнасць і розныя плакаты. А вось, калі ты зайшоў у бар «Промык» і калі паглядзеў гэтыя плакаты, ці нейкія табе запомніліся і чым? Або штосьці цябе, мабыць, здзівіла, бо гэта таксама магчыма. Так, там былі, пару такіх ужо камерцыйных, нават быў такі эратычны варыянт, калі дзяўчына аголеная, але скручаная ляжыць. Гэта, тут шмат думак, што гэта можа быць, што яна можа сімвалізаваць у плане музыкі. Мне больш запомніліся такія яшчэ старыя плакаты. З 90-х? З 90-х менавіта. І мой самы любімы плакат гэта 96-й год, дзе такія цікавыя малюнкі музыкаў, якія граюць, там бубнач, гітарыст. Цікавая графіка наогул, стварэнне быццам з нейкага мультфільму яны ўзятыя. Гэта добры праект. Натуральна, што калі прымаць за ідэю ствараць плакат на кожнае асобнае Басовішча новы і пажадана яго змяняць, каб ён быў непазнавальным для, непараўнальным дакладней, то, канешне, кожны год не будзеш адно і тое маляваць. І вось 96-й якраз мне сваёй унікальнасцю падабаецца. Яшчэ цікава, яшчэ зацікавіла мяне тое, што, здаецца, плакат 91-го году, які выкананы ў нацыянальных беларускіх колерах, белым і чырвоным, такі бел-чырвона-белый плакат з мапай, там намалявана... Невялічкі такі. Куды? Не, на шэрай паперы, по-моему, ці... Такой, на шэрай паперы, але ён такі белы і чырвоны элементы. Я ўжо памятаю, так. І там была пазначана, зараз вось мы гаворым, што Басовішча гэта бясплатны фестываль, кошт яго 0 злотых, а тады 20 000 злотых. Натуральна, гэта іншая была Канешне, дэнамінацыя ў Польшчы было шмат гадоў пасля 91-го, але я яшчэ памятаю, як гэта пералічваўся. Тады прыбралі 4 нулі, так што 20 000 злотых, гэта сёння было 2 злотых. Так што таксама невялікі. Невялікі, але тым не менш плата была, хоць якая сімвалічная, не сімвалічная. Людзі прыходзілі і, можа быць, хтосьці смяяўся за платы, кажа, мы заплацім натуральна, бо гэта цікава. І на той момант, гэта 91-й год, гэта фестываль толькі раскручваўся, толькі пачынаўся. Я думаю, што, мабыць, арганізатары сабе не ўяўлялі, што праз 20
28 гадоў прыедуць на 29 фестываль, так як мы сёння тут Магчыма. маем, і дарэчы, гэты фестываль будуць арганізоўваць іхнія дзеці, бо так і ёсць, што арганізоўвалі першы бацькі, а зараз арганізоўваюць яго іхнія дзеці, так што нават тое, што Віталь Зыблюк у нас у эфіры гаварыў, гэта не нейкае параўнанне, але гэта мае знаходзіць проста апраўданне ў рэчаіснасці. Дарэчы, яшчэ гаворачы пра мастацкае афармленне фестывалю Басовішча, ці пра ўдзел мастакоў у фестывалі Басовішча, то пару год таму тут у Барыку прыязджаў таксама вельмі вядомы адзін з польскіх топ-мастакоў Павел Альтхамер, які вядомы таксама ва ўсім свеце. І тут рабіў такія перформансы, майстар-класы, можна было тут паміж дрэвамі на расцягнутай фальзе маляваць проста разам з ім. І ён тут таксама маляваў. Дарэчы, я сёння глядзеў праз вакно тут з нашай студіі, тут за сцэнай яшчэ на гэтых соснах засталася фарба з гэтай падзеі, так што такіх śladоў прысутнасці мастакоў ці прысутнасці ўвогуле іншых людзей на Басовішча, яны застаюцца рэальныя, іх можна дакрануцца. Калі ўжо гаварыць пра тое, то таксама не ведаю, ці ты звярнуў увагу, гэтая плашчатка, якая там зараз за лаўкамі, з якіх слухаецца гэты драўляны такі будынак, там ёсць размаляваныя такія лагатыпы наступных гадоў Басовішча. Некаторы не надта добра выкананыя, памятаю, адзін такі ёсць, дзе сцякае фарба, не атрымалася тады, я памятаю, не надта нам гэта падабалася, што было ўжо з гэтым рабіць. І так па сённяшні дзень з 2007 году 11 гадоў на гэтых дошках ёсць гэтыя лагатыпы Басовішча. Таксама можна прыязджаць аглядаць. Некаторыя падобныя да такое хулі. Тут сустракаемся, каб слухаць музыку, а зараз на сцэне Басовішча Крам-бамбуля. На моим човне, моей Марысе до руки чаровные, катание веслы. На моем човне, моей Марысе до руки чаровые. Мне не треба лететь, Мара, ты моя Марыся, моя Мара, ты моя Марыся, моя Мара, отдаю швартовы. Мне не треба лететь, Мара, ты моя Марыся, моя Мара, ты моя Марыся, моя Мара. Классно! Добре, що підійшли. Підходьте ще, влізай сюди.
жидовка, ай-вай, зуб-зуб, бом-кирим-бом-бом. Дай-ка молодая, водка-шинка, балагрелка, ай-вай, зуб-зуб, бом-кирим-бом-бом. Водка-шинка, солдаты пели, все хайку манили, жидовку, ай-вай, бом-кирим-бом-бом, все хайку манили. Помолчи будь! В школе, ай-вай, зуб-зуб, бом-кирим-бом-бом. Все жили в школе, все жили в школе. Одна кайка дома, жидовка, ай-вай, зуб-зуб, бом-кирим-бом-бом. Одна кайка дома. Рано пришли три подводы по кайку, ай-вай, зуб-зуб, бом-кирим-бом-бом. Пришли три подводы. У первой подводе подушки перыны-перыны. У другой подводе серебра и злота. Третью подводу сама кайка села, жидовка, сама кайка села, песеньку запела веселую, ай-вай, зуб-зуб, бом-кирим-бом-бом, песеньку запела. Дякуємо! Я така мабуля на басовіші, як ви вже самі вірогодно зрозуміли. І зараз буде словацька традиційна пісня на словацькій мові. Називається вона «Конопа». «Конопа», що в перекладі означає «конопля-конопля». Але пісня не про наркоманію, а про кохання і секс.
Ну і зараз ми повольно переходимо до альбому «Червоний штраль». Поступово мы дошли до этого. Мы докатились до этого. Не жалейка, то винтовка моя трехлинейка. Понятно, как учить, не жалейка, то винтовка моя трехлинейка. Танчить лес дошла, ты танчить елка с твоей мой, танчить хлопцы и девчата, танчи я и ты со мной, не смейтесь о музыке, не стихайте давно, а я только солнце увидит, знов чекая на свой мат. Ты не будь как учить, не жалейка, то винтовка моя трехлинейка. То не будь как учить, не жалейка, то винтовка моя трехлинейка. Не жалейка, то винтовка моя трехлинейка. То не будут как учить, не жалейка, то винтовка моя трехлинейка. Ну і працягваем далей «Червоны штраль». Мы ж все ж таки партизаны, а гэта все ж таки лес, самый сапраўдны, самый натуральны лес. Не боялся куль и штык.
Дякуємо! А зараз буде парад вокалістів. І я передаю... Живе Білорусь! Ще разом! Живе Білорусь! Живе! А тим часом я з радістю передаю мікрофон у руки Андрея Якубчика, нашого трубача. І він приспіває партизанську пісню про Франю! Як ходила Франя на високий берег, проводжала Франя партизанський шерег. Там я є коханий, я в сусідній вулиці за своїм отрадом впереди слідується. Хей! За вечора в дорогу Франя назбирала янку дорогому, хліб, цибулю, сало, каб не забывался на свою Франтишку, коли нават выпье сябрам по килишку. Франя, Франя, прийди, янка, з перемогою назад. Буде добрая погулянка, буде сад і виноград. Ой, болюча Франя, просто в серці льози, полилися колу Франиные слезы. Ой, не плачь, Франтишка, слезы не подвоха, лепи помолись, ты за перемогу. Франя, Франя, прийди, янка, з перемогою назад. Буде добрая погулянка, буде сад і виноград. Франя, Франя, прийди, янка, з перемогою домой. Будуть кози, кури, яйки і 12 пацюков. Франя, 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 Франя. Чекай мене, Франя, і я прийду. Гэта быў Андрей Якубчык. Сёння ўвечары. Дякую. А наступная песня goes to the лишня. Олесь Францішак Мишкевич Вітаю, панове. спее песню «Сердце повстанца». Попросим! І дома, і на праці у нас одні повстанці, що будуть намагатися державу надурити, а ввечері по праці туди накеруватися, бо треба ж і повстанцю увесь танцпляц скорить. Серце повстанця б'ється в ритмі танця, хочеться повстанцю, танці раз пригоняться. Серце повстанця відчуває шанси, шанси на танцпляці, шматки познайомиться. До
вчинка, што гэта за учынкі, да хутчэй даванне згоды дзеля нашай свабоды. Глядзі вочы ляну, ты мяне ўсё фундамуй, пагадаць, але хутчэй, бо назад пагоны, чуеш? Проста адкажы мне так, я вояр, а не мастак. І не можу болей моцу, ды не можу болей часу, не хутчэй кажа ламацца, музыка цалавацца. Сердце повстанца бьется в ритме танца, хочется повстанцу танцы распрыгонится. Сердце повстанца отчувает шансы, шансы на танцпляце, шмаски познайомиться. Але вітер жвав, не читає вправо, чечей от інших вправ, а увечері по праці туди накероваться, бо треба ж і повстанцю, а весь танцпляц повстав. Серце повстанця б'ється в ритмі танця, хочеться повстанцю танці розпригониться. Серце повстанця відчуває шанси, шанси на танцпляці, шманські познайомиться. Серце повстанця б'ється в ритмі танця, хочеться повстанцю танці розпригониться. Серце повстанця відчуває шанси, шанси на танцпляці, шманські познайомиться. Живи!
классно! Я стрелял у милициянта, только куля в бок пошла. Як теперь мне в очи глянуть, людям з нашого села. Милиціян засланий, з усходу ані слова, ще вечір все по-своєму, по-нашому ні слова. Я любить самогонку, і тлустий почастунок, і дівчинок мерцових тягаю по старунок. І я стрелял у милициянта, только куля в бок пошла. Як теперь мне в очи глянуть, людям з нашого села. Версия, что всех засудить, старых не поважая, малых за сим не любить. Я пишу протоколы, отдано и затято, дай Бог комусь треба спинить милициянта. И я стрелял у милициянта, только куля в бок пошла. Людям з нашого села. Болела так душа мне, да я же справду бачить, без нашего мешання, ён вирішив задачу, після п'яної ночі, головним раком зоким, загнувся наш подножок от хемської самогонки. Я стрелял у милициянта, только куля в бок пошла. Я теперь мне в очи глянуть, людям з нашого села. Дякуємо! Зараз така рестораційна буде пісня, тому привітання Яна в далекий Менськ, привітання Інго, Толік і Оля, привітання Змітер, усім привітання. Привітання, хто з нами їздив, привітання всім нашим зібрам. У кого на родине сегодня тых с народины. А установить на каршеме червоный штрах. Сустранится поляк вам, Габрилич Васкар. Сядять контрабандисты, агенты, махляры,
ніжками жонгляє. Да пусть її Ветер фьюзнер 100 грамм, сказал Адам. А я тутейший гитарь сказал. А я хочу, мадам, хочу. Але официант его прилюдно читал. У нас тут профиль биты, мадамы в квартал. Зашаный клуб, зашаный клуб, зашаный бар, зашаный бар. Музыка в кашме, широкий штрах. Тянёшку, не башла там. И слухаю, что кажет советский капитан. Вот капитан Егоров, як выпьет 200 грамм, закрытый без примусу, розповідає сам. Ей, капитан Егоров, червоний як бурак, упевнена говора про їхній новий танк. І он каже, ми захопимо усю на всій землі. Вам може уже ходить? Якщо завжди бой! Завжди бой! Завжди бой! Музика в кашлі, червоний страх. Так, капитан, что ночи своя протягивал шоу. Ты воспят до ночи, додому не дошел. Моя тутейший гитарь, тиший пройти свет, отправил капитана у значно лепший свет. Установит петлай, кашмет червоный штраль, никого не текает высокая мораль. То с тостом, кто без тосту, а кто на лоху спит. А я за капитана, никто не будет пить. А я за капитана, никто не будет пить. Дякуємо! Храмамуля Женя Басовища 2018! Живе Беларусь! Классно, классно, все классно, хлопцы и девчата. Теперь давайте, теперь такий квест. Крам-бам-буля! А зараз я передаю микрофон Павлу Аракеляву! И он приспевае партизанскую песню «Мама, не журайся!» У вельмі жорсткім стилі ён будзе вельмі моцна крычаць «Не ахлухніце, калі ласка!» Для тых, хто парубіўся пра беруши, заткніце уши берушамі. Поехали! Что за лёс у хлопчука? Я не думал, не чакал. Вот и сердце мне разбило председателя дочка. Председательской дочкой мне уж подсырьем дорогой. Приходи, она сказала, как начнет папаша мой. Мама, не журися, я боюсь я член. Он не завжди корисно, как певний пистолет. Мама, не хвалюся, та серце не дари. Я не упалююсь, червоний от гори.
не разбила. Комиссаровой сестра, с комиссаровой сестрой, не устанцию я под горой. Мне не нашептала городца, загорю я тобой. Мама, не журися, я маю своя свет, бо не завжди корисна. Мама, не хвалюся, я сердце не дари, я не упалюсь, червоний як гори. Что завез у хлопчука, я не думал, не чекал, только сердце мне разбило жонка шефа Губчака. Вау! Мама, не журися, я маю своя свет, мне завжди корисна, костовий пістолет. Мама, не хвалюся, на серце не дари, я не упалюсь, червоний як гори. Мама, не журися, я маю своя свет, мне завжди корисна, костовий пістолет. Мама, не хвалюся, на серце не дари, чекають мене в літі, найлепші як сябри. Павел Аракелян! Як приходили к нам партизаны, гомонили лесы, поляны, гомонили лесы, поляны, як приходили к нам партизаны. Окупанти прийшли і міняли регіон, але ж нас не спинить, але нас не втримать. І наша знову доведеться откопать кулями, і наша знову доведеться стрілять.
Живее! Не зрозуміло, колькі часу ми ще маємо. Ну, зараз можуть бути пісні полегче, ні? Ні? Так, можуть. Да, могут запросить кавалеров, так, на белый танец. Кавалеры, дамы на червоный, белый, белый танец отрывается. Все згодны, так? Лявоні, як згодні? Люди кажуть, давай про війну. Про війну все-таки? Схопиш про кохання, давай про війну. Люди кажуть, Ну, давай про війну. давайте все-таки про кохання, крышечка. Любе давайте туди. Про кохання на війні, давайте, ось нормально буде. Спокойно, хлопцы и девчаты. Играем спокойную, тихую песню, адзіную за гэты канцэрт, і вы танчыце дамы з кавалерамі, добра? Як у старыя добрыя часы, вось калі тут былі танцы вось под гэтым дахам, по гэтым бораку, там танчылі такія дамы з кавалерам. Вот зараз мы это і зробім з вами таксама. Поехали. Растуць парасоны под теплым дождем. Усё лето темно и веры няма себе. Усё нереально, не быта у всех. Ночная кавярня, огни в окне и вода расстання, полынный напой, абсент. Житті не назавжди. Проходят летние дожди. Все минает, все смекает. Уводим сменится сегодня яшчэ ці ўжо растуць парасоны под теплым дождем. Усё лето темно и веры няма себе. Усё нереально, не быта у сне. Ночная кавярня, огни в окне и вода расстання, полынный напой, абсент.
растуць парасоны под теплым дождем. Усё лето темно и веры няма сабе. Усё нереально, нібыта ў сне. Ночная кавярня, огни в окне и вода растания, полынный напой, абсент. Учора ці сёння яшчэ ці ўжо растуць парасоны под цёплым дажджом. Усё лето ценна і веры няма сабе. Усё нереально, нібыта ў сне. Ночная кавярня, огни в окне и вода растания, полынный напой, абсент. Дякуем! Вы классные! Бачите, классно подсобрались усе, супер просто! А гэта граммабуля! Ну і зараз 3 старыя добрыя хіты, і на гэтым усё, на жаль. Але за нами таксама будзе суперскі гурт, потым скажам які. Вы нічога не ведаеце, слухайце нас пакуль што. Поехали туда почивать, и на земле светит солнце, про снег не желать. Мы поехали почивать туда, за ночью много лета и соленой воды. С раницы пошли на дегустации вина, а на завтра все лежали, голова болела нам. Потом напились мы не свежие воды, а на завтра все лежали, поболели животы. Давай, давай, почивай, туристы, авантуристы, усё приємно. Усё корисно, туристи, авантуристи, морские выспы, Буэна-Виста. Мы поехали в экскурсийное бюро, экскурсия проходила по барах и бистро. Мы полезли в городе облаки и орлы, и МЧС, и нас с тобой про 2 дня тут сняли. Потом нам цыганки нагадали добрый лед, ручку так позолотили, что ж когда было до слез. Потом напоткали ему парень, мужчина, на завтра все лежали, не пошел нам клапелин. Давай, давай, отпочивай, вай, вай, туристы, авантуристы, усё приємно, усё корисно. Туристы, авантуристы, морские выспы, Буэна-Виста. Ось і завершилося курортне життя, поки мора не побачили, а так чудовно все. Почекай, возьмем на починку, отпочем, из подвоенной тілою отпочивать начнем. Давай, 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 отпочивай, вай, вай. Туристи, авантуристи, усё приємно, усё корисно. Туристи, авантуристи, морские выспы, Буэна-Виста. Эй, басовище! Члены граммабули еще не с вами! 2018, раз, два, три, эй! Туристи, авантуристи, усё приємно, усё корисно. Туристи, авантуристи, морские выспы, Буэна-Виста. Всё. Дякуем! Гэта граммабуля! А теперь для вас гучить полька белорусская. 2, 3, раз, два, три, все. Мне обрыдлая веселица,
вирашив жениться, бо хочу сям'ю старий. Мама дорогая, справа молодая, і ніхто не може вірити, що я кот чекає. Ось дівчина столачину, брались ми є як машина, і готує смачний торт, правда, з твару чистий чорт. Мама дорогая, справа молодая, тільки мені не доспадло, бо дівчина такая. Ось хочу до Драгачова, прикажу стіті розкрай, тільки скаже пару слов, хоть ти ужин тискай. Мама дорогая, справа молодая, тільки мені не доспадло, бо дівчина такая. Прикажу не звони леву, пустый, як червоний мак, тільки все глядіть наліво, ноги, это кепський знак. Мама дорогая, справа молодая, тільки мені не доспадло, бо дівчина такая. Шутя! Стефані, Діяни, Раї, тут невесто цілий лес. Вибираю, мне цікавий сам процес. Мама дорогая, справа молодая, усі хлопці жонок мають, а я вибираю. Мама дорогая, справа молодая. Раз, два, три, ще, усі хлопці жонок мають, а я почекаю. Дякуємо! Ви класні! Урешті-решт оказалися. І зараз апошня пісня наша на сьогодні. Дякую вам, дякую, класно все. Яка апошня пісня, як ви думаєте? Ну, нечто такого типу, як ви неупевнено сказали. З іншачемних областей. Ось приїхали усі, містер, пані, гермісьє. Сеньоров и мадам, проходите, господа. Ось приїхали яни, і панянки, і пани. Вальсу воры катаклизмов со своих капитализмов. Гости, 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 осняmaка, гости. Гости, 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 с кем сидите, что все это гости. Маргарита, ты мужчина, вы ему займай айчиной. Маргарита, ты женщина, мы на каву капучино. Все по-разному балабочут, капучино пить не хочут. А с музею гостю подай, снесли пару кулемета. Кажуть, гэта нам корыстно, у змаганні з глобалізмом. А я ще корисна нам. Гости, 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 осняmaка, гости. Гости, 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 с кем сидите, что сидите, что сидите. Любят гости самогонку, мають вкус доволі тонкий. О, текила, ром и виски, это тьфу, на боличку. Ось развітується уже час, що ж чекайте у гості нас і рихтуйте там своє. Ну класно, класно, але тиховато, ваше вельми шмат. Треба Треба, о, зараз класно. Треба капачулю Білостоку. І рихтуйте там своє. І рихтуйте там своє. І рихтуйте там своє. Не! Uno, dos, tres, cuatro. Гости, 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 гости,
гости, гости, гости, что сти? Гости, 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 гостя мака, гости, 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 что сти? Гости, 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 гостя мака, гости, 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 что сти? Гости, 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 гостя мака, гости, 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 что сти? Гости. Классно, ведаеце, гости. Ты кто здесь? Ну это вельми тихо, слухай, это вельми тихо. Поднимаем, децибелы поднимаем. Гости, 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 поднимаем. Гости. Ты кто здесь? Стоп, Паша, стоп. Гэта вельмі ціха. Чаму так ціха? Чаму так ціха? Чаму ззаду не співаєш, людзі? Ну хотя б тройчого. Там не співаєш. Ясно. Усё будзе расказано. Давайте возьмем себе в руки и нормально проспеваем хотя бы тройче гости. Раз, два, три и... О, кто здесь мака, гости? Сейчас! Кто здесь? Я сейчас! И кто здесь? Гости! Дискотека! Гэта ўсё, але калі вы еўрапейская публіка, вы зразумееце, што гэта ўсё, это не заўсёды гэта ўсё. Ну, а пакуль што мы з вами развіталіся, пакуль. Давайте зробім як? Да, машыне пакуль. Всё, яны сыходзяць, всё. Крамбабуля пайшла вниз, всё. А давай... Тихо. Крамбабуля! Яшчэ! Громчей! Пасаюся! На гэтай сцэне Крамбабуля! Воу-воу-воу! Так, гэта менавіта другі дзень. Гэта тое, чаго мы чакалі. Гэта 29-й фестываль Пасаюша. І тут зараз з намі Крамбабуля, 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 Крамбабуля. О! Яны тут разом з нами. Усё для вас. Крамбабуля. Живе Беларусь!
петлю. Зразумееш тады, што твои чарапакі па-ранейшаму цягнуць зямлю. Калі выйдзеш у горад, ці залезеш у горы і з людзьмі усталюеш контакт. Зразумееш тады, што і сёння, і вчора наша месца на трохі там. Хей, ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпрызаў не будзе. Хей, ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Я была Корея і Баба Мария, не была Салвадора Дали. Ни Ленина, ни Ленина, ни Карла Линнея, киты и чарапаки были. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрприза не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Пошел! Беларусь, наша милую маму, треба в разных краях побывать. Зразумеешь, что ты под твоими ногами трясланы нерухомо стоять. Эй, ла-ла-лай, ты не чакай, сюрприза не будет. Эй, ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Эй, ла-ла-лай, ты не чакай, сюрприза не будет. Эй, ла-ла-лай, никто не чакает, и ты не чакай. Эй, ты не чакай, чака не достала. Эй! Еще раз! Эй! Чака не достала. Эй! Un, deux, trois, quatre. Эй, ла-ла-лай, ты не чакай, чака не достала. Эй, ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Эй, ла-ла-лай, ты не чакай, чака не достала. Эй, ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Ла-ла-лай, ты не чакай, чака не достала. Эй, ла-ла-лай, никто не чакает, и ты не чакай. Никто не чакает, и ты не чакай. Никто не чакает, и ты не чакай. Дякуємо, це була Крамбамбуля! Живе Русь! Живе Русь! Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе! Дякую вам! Ви класні! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе! Дякуємо! А тепер зробимо наоборот. Гэта Крамбамбуля! А відеотрансляцыя на радыё Рацыя і на YouTube ідзе, працягваецца фестываль басовішча, і не думайце, што гэта ўжо заканчэнне. Крамбамбуля выступіла, гэта адзін з хедлайнераў сёлетняга фестывалю. Іх чакалі, вакол сцэны сабралася неверагодная колькасць людзей. Натуральна, зараз былі спевы, скокі, танцы, все што заўгодна, але наперадзе яшчэ Нейрадзюбель, The Glitch і БН. 3 гурты. Гэта шмат, гэта цэлы
цэлы некалькі гадзін якаснай музыкі наперадзе. Ну а што Крамбамбуля? Я ўпэўнены, што зараз вы сядзіце перад экранамі, назіраеце за трансляцыяй і вы знаходзіцеся пад уражаннем. Толькі пачынаюць сыходзіць са сцэны музыкі гурта, і мы спадзяемся зараз запрасіць кагосьці з іх, хутчэй за ўсё гэта будзе Лявон Вольскі, у студыю. Мы чакаем гэтага, ну а пакуль што можна сказаць? Натуральна, гурт Крамбамбуля гэта гурт, які заўсёды чакаюць не толькі ў студыі журналісцкай, чакаюць на сцэне перадусім. Дзеля гэтага на фестывалі арганізатары шмат поту пралілі, каб дачакацца іх, каб запрасіць, і натуральна яны былі адгукнуліся на гэтую прапанову, прыехалі. Гэта гурт, які ўжо стаў культавым, які робіць розныя альбомы, эксперыментуе ў сваёй творчасці. Зараз я думаю, што варта спытаць Лявона Артуровича пра тое, што далей збіраецца рабіць Крамбамбуля, якія ў іх планы. Гэта заўсёды з'яўляецца цікавай тэмай. Трэба сказаць, што яшчэ наперадзе ў нас дастаткова перспектыўны гурт The Glitch, які зусім нядаўна лічыўся проста перспектыўным, проста маладым, проста тым, які мала каму вядомы. Зараз гэты гурт ужо актыўна робіць канцэрты, выступае, ездзіць па Еўропе. Ну і натуральна, што БН, гурт, які існуе з 1999 году, ён уяўляе пэўны інтарэс для публікі, і яго таксама тут чакаюць. Сёння раніцай давялося прысутнічаць на саундчеку БН. Гэта было добра, бо некалькі дзесяткаў чалавек сабралася ля сцэны і уважліва слухалі, уважліва назіралі за саундчекам. Ім гэта было цікава. Тут ёсць людзі з Бярозы непасрэдна. І, напрыклад, пераможцы гурт Snob Snow, яны ўзгадвалі сваіх землякоў з БН. Ну а наш госць ужо тут. Лявон Вольскі, гурт Крамбамбуля, гурт, які, дарэчы, публіка адназначна вырашыла, што хоча бачыць на басовішча 2018. І дзіўна, чаму? І такой гучнай рэакцыі яшчэ не было за 2 дні басовішча. Так, таксама я здзіўлены, чаму? Ну, калі так ёсць, так гэта класна. Я вельмі ўсцешаны, мне вельмі падабаецца тое, што праз 2 песні пасля пачатку канцэрта народ неяк, я так млява сказаў, давайте, можа, падыходзьце бліжэй да сцэны, і яны падышлі. Так падышлі актыўна. Канешне, энергічна. І я хачу запытаць, можа, не пра хваляванне, але ці адчуваеш, вось, калі публіка выбірае, што хоча дакладна цябе бачыць, калі публіка так рэагуе на твае песні, на тваю творчасць, адчуваеш нейкі стрэс, нейкую такую адказнасць, што вось... Я заўсёды адчуваю стрэс і хваляванне перад канцэртам і адказнасць. Раней, калі я быў малы, я адказнасці не адчуваў, адчуваў толькі хваляванне і стрэс. Цяпер я адчуваю і хваляванне, і стрэс, і адказнасць. Добре, а яшчэ хачу таксама дапытаць пра... дапытаць. Калісьці падавалася ўсім, што НРМ гэта гурт, які будзе заўжды існаваць. Зараз, я думаю, што такія самыя чаканні ў Крамбамбулі. Так і будзе? Крамбамбуля існуе ўжо досыць давно, з 2002 году, як ты ведаеш, і Крамбамбуля шмат разоў мяняўся склад, але гэта ўжо стабільны цяперашні. Ён досыць давно, ўжо з 12 году, і мы шмат дзе ездзілі, і шмат што робім. Адно, што Крамбамбуля не будзе пісаць новых альбомаў, будзе пісаць толькі асобныя песні нейкія. Мы партызане, мы ў лясах, мы рэдка іграем на радзіме. Калі іграем, дык выходзім проста з лесу ці з нейкага піратскага караблю, заходзім недзе на нейкую выспачку, іграем канцэрт там. Бо людзям гэта патрэбна. Людзям трэба не толькі дэпрэсія і такія адмоўныя эмоцыі, якія я таксама люблю нагнаць, але і такая, такая весёлая тэма, як Крамбамбуля. Ты узгадаў ужо пра пачаткі Крамбамбулі. Я памятаю, калі яшчэ ў студэнцкі час мы дзесьці лавілі песні, першыя відэакліпы з Беларусі. І кліп «Турысты» гэта быў адзін з 3, па-мойму, які мы яшчэ на CD-дысках запісвалі. Як ты глядзіш на гэту Крамбамбулю з самых пачаткаў? Зараз, калі вось бачыш хаця б гэты кліп? Ну, слухай, там было столькі ўсяго. Мы прыязджалі проста ў такі вялікі секонд-хенд на ўскрайку Менску, там быў такі, і зараз ёсць, здаецца, на рынок Ждановічы, і там былі такія, называецца это развалы, альбо там штосьці яшчэ такое.
Мы приезжали туда, и там были разные такие нягеглые спинжаки, там, 70-го года, и мы все это мерали, и надевали, и в этом снимали клипы, в этом были на концертах. Мы робили пародии на таких поп-артистов. Мы навіть робили такие типу футро. Такое, выходили такие уже совсем такие геи, такие поп-зорки такие, як бы. Ну, это была пародия на эстраду, на поп-музыку. Тут часто люди, з якими... А потім, ну, обставини змусили нас зробити партизанським отрядом, тому що почалися заборони. Ну, і ти ведаєш, видатно все что-то. Ну и про клипы, покольки Крамбамбулі збирається записувати новые песни, не альбомы, а песни менавіта, а клипы. Клипы, ну, будем робити, ну, клипы зараз робити такі, хоча що я кажу, як піар-менеджер. Ну, будем робити ні клипи, безумовно. To jeszcze jakby, bo my tu z różnymi muzykami, kiedy rozmawiają, właśnie, ty tak samo uzgadwajem z nimi uwierz czas staryje, nowe czasy i kiedy казали ўсе, што ўсё змяняецца, што іншая публіка, што публіка ўжо крыху іншага чакае, што штораз больш электронікі паказваецца. Ну, відаць, не ўся публіка, або гэтая публіка таксама гатовая на тое, што добра ведае. Так атрымліваецца. Я не ведаю, публіка змяняецца. Па гэтым пасовішчы не відаць, што так ужо моцна змяняецца публіка. Я думаю, што гэта выступ Крамбамбулі. Пасля вашага канцэрту дакладна. Я не ведаю, электроніка. Ну, можно электронику подмешать, в принципе. Мы думали про это, но пока что не выпадает. Ну, нема такой необходимости. А чему не выпадает? Ну, слухай, ну, у Крамбамбулі можно робить все, что хочешь. Все, что хочешь. Можно робить металл, играть, можно играть регги. Кардинально разные речи. Можно играть поп-музыку. Ось. Электронику можно подмешать, но пока что, ну, это час не потребует. Ja tak samo uzgadał to, że byli zabarony, no i basowiszcza, скажем, była w tej placówce, gdzie można było spotkać z wielkiej publiką. I to, ja думаю, że dla wykonawcy ważne. Ale zaraz ty, kiedy grajesz koncerty, ty możesz zebrać pełne, wielkie zali, nie tylko jakby wystупać przed wielką publiką. I tu, kiedy przyjeżdżasz na basowiszcza, co odczuwasz? Ну, ведаеш, у нас, калі збіраеш вялікія залі, все равно нельга такі белачырвоны беласцяг вялікі расцягнуць. Калі ты расцягнеш, то будуць нейкія санкцыі, все равно. Мы там заплатили наш штраф за наших фанаў, якія на этом фестывале достали сцяг, і ім упаялі штраф вялікі. Мы за іх заплатили гэты штраф. Ось. Тут, ну, нема у нас поўнай свабоды до конца уже, разумееш? Это не тое, что... То бок ты не адчуваеш до конца, что ты... Это доўга размова, насамрэч. Чаму? Ну, таму што, ну, нельга выкарыстоўваць сцягі, там, нельга... Жыве Беларусь, так, о, все, нам гамон, нашего фестиваля гамон. И все равно, ну, я ж не буду не казаць «Жыве Беларусь». Мы заўсёды говорим «Жыве Беларусь» на концерте. Ну, и для организаторов фестиваля это уже... Завал. Ну, это все вот такие дурацкие системы, это белорусские. Так што не ўсё так добра, як можа звонку падавацца. Слухайте, то, что теперь есть нейкая адліга и откручивание гаек легкое, это не значит, что так будет завсёды. Потому что ничего, кардинально ничего не изменилось. Изменилось только то, что, ну вот, можно там начинить бар, альбо 10 баров на нейкай пэўнай вуліцы. И можно играть концерты тым гуртам, якім 10 гадоў нельга было играть концерты. Что, это великие революционные измены нейкие, насамрэч. Нешта так уже поменялось, серьезно. А тут адчуваецца ўсё гэты дух свабоды, скажем, так, які ён адчуваўся, скажем, пару гадоў? Заўсёды быў дух свабоды з 90-го года, і зараз і это працягваецца выдатна. І спадзяёмся, гэта застанецца і на 30-м басовішчы. Дзякую за размову. Дзякую вялікі. Naszym gościem był Lawon Wolski, hurt Krambambula, a zaraz już na scenie czergowie wykonawcy, jakich tak samo szmat, kto tu czekał, jakie niejednojczy wystupali na basowiszcza i jakie, do rzeczy, patrzyli swoją przygodę z tym festiwalem od konkursnej czastki. Pra to porozmawiałem z liderem hurta Aleksandrem Kulinkowiczem, już после wystąpienia, zaraz słuchajem i gledzimy, nie urodził. To hurt, jakomu 29 lat i to 29 festiwal. Kale łaska, słuchają.
Павсюль памідори у твар летять, ем грибы, а яны глядзяць. Маем, што маем, і не пералічыць. Свінка Пепа ўжо ж плачыць. Бело-чырвоная, белая кроў. Пешы пайшоў, бело-чырвоная, белая кроў. Пешы пайшоў. Еще я могу у войнушку гулять, ворога лаяться, мастеровать, вёски бомбить, лететь на базу, варить про машину часу. Бело-червоная, белая кровь, пеший пошел, бело-червоная, белая кровь, пеший пошел, бело-червоная, белая кровь. Пеший пошел, бело-червоная, белая кровь. Пеший пошел. Сбоку гляжу, не такие вы дурни, боты блескучие на вогу культурно. Олени у забаве, заблытались думки. Кто я такие? Якие ласунки? Бело-червоная, белая кровь. Пеший пошел, бело-червоная, белая кровь. Пеший пошел, бело-червоная, белая кровь. Пеший пошел, бело-червоная, белая кровь. Пеший пошел. Раз, два, три. Привітання вас, товарищи! Бас-бочку в мониторы, пожалуйста. Потрапил в доброе место, и наше шаленое сердце. Небо нам шлях обяцает, манить мы покуль что трывает. Але мы рушимся на Марс, 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 рушимся на Марс. Мы потрываем поэтов, якія спявалі пра гэта. Літары лунаюць буквары, гэтай раніцаю мы выйдзем на Марс, 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 выйдзем на Марс.
портфейн, я же не для всіх, але зорки розливають на троїх. І ось іде, хистається вишок. Урешті-решт вітерок. Рушимся на Марс, 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 рушимся на Марс. Он пропал, когда снова я тебя узнал. Но я тебя веду, считая звезды на лету. Раз, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Эту книгу пролистал, не пробовал, но мечтал, что найду я правду и еще раз перейду черту. И раз, два, три, раз, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Мысли где-то там верят краски своим холстам. И наших никто не разбудит. Вероломно по улицам ходят люди, сколько их. Раз, раз, два, три.
Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Спеваем разом. Раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Я-я-я-я-я-я. Раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Спасибо, друзья. Усталость забыта, колышется чал, и снова копыта, как сердце стучат. И нет нам покоя, гори ножи. Погоня, 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 горячей крови. Погоня, 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 горячей крови. Есть пули в нагане, и надо успеть сразиться с врагами и песню допеть. И нет нам покоя, гори ножи. Погоня, 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 погоня в горячей крови. Погоня, 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 погоня в горячей крови. Удачу поверьте, и дело с концом. Да здравствует ветер, который в лицо. И нет нам покоя, гори ножи. Погоня, 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 погоня горячей крови. Погоня, 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 погоня горячей крови. Не ходи за мной, я могу уснуть.
и навигатор не узнает твой путь. Вроде бы да, а может и нет. У меня есть сосед, у которого в кармане кассет. Вы с тобой еще незнакомые, а я пиво пью с насекомыми. Идут навстречу, а это значит, тараканы не плачут, тараканы не плачут, тараканы не плачут, тараканы не плачут, тараканы не плачут. Баночку открыл, пауки все разбежались, вроде бы в халатах, а все же заморались. Баста карапузики, кончились романсы, помирать так с музыкой, ну а дальше танцы. Мы с тобой еще незнакомые, а я пиво пью с насекомыми. Идут навстречу, а это значит, тараканы не плачут, тараканы не плачут, тараканы не плачут, тараканы не плачут, тараканы не плачут. Жарко, все в одну посуду, праздник на столе, но я один не буду. Что вижу, то пою, а вижу я не очень. Вчера еще ромашки, а сегодня осень. Не-не-не. Мы с тобой еще незнакомые, а я пиво пью с насекомыми. Идут навстречу, а это значит, тараканы не плачут, 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 тараканы не плачут.
Я Христа. Равно 4, только ежик и дыши. Коника остановил и в горящую избу ходил, а там лег и сдох, лег и сдох, лег и сдох. Лег и сдох. Ну все, дать мне сложно, ребят. Студень месяц лютый, захидные очи, не познавший ночи, его свои покупки. Прокартаем звонник и убавим тембру, счастье наполова, то и что хотели космонавты. Для вашей дешева, вся земля порога, рожки пожакают космонавты. Для вашей дешева, вся земля порога, рожки пожакают. Дурні пайдохи, заключають шлюби, пошукайте трохи, буде шуба дула. Той, хто хоче міра, то його научить, Америку подлечить і замажет служить космонавти. Я бачишова, вся земля порога, трошки пошукає космонавти. Я бачишова, вся земля порога, трошки пошукає. Ай! 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 Пошуки цвярозости я зову працаю и пойду до ветру я, не имевший расы, трошки толерантны и хапало мне. И бачу про кохання у чужим огне. Космонавты летали, я бачу, вся земля порога, трошки пошагає. Космонавты летали, я бачу, вся земля порога, трошки пошагає. Космонавты летали, я бачу, вся земля порога, трошки пошагає. Космонавты летали, я бачу, вся земля порога, вся земля порога. Ну что, друзья, давайте
давайте под эту песню все сядем. У кого есть с собой телефоны, можно подсвечивать чего-то, делать звездочки. Пожалуйста, садитесь все. И свет выключите, оператор. Больше, больше. Расцветали мы, расходились мы по друзьям, гостям, по чужим гостям. Не устать дышать, тело мудрое, дивное, чудо чудное. Маленькая песенка в голове, маленькая песенка в голове, вот и все. Маленькая песенка в голове, маленькая песенка в голове, вот и все. Маленькая песенка в голове, маленькая песенка в голове. Маленькая песенка в голове, маленькая песенка в голове, вот и все. Маленькая песенка в голове, маленькая песенка в голове, вот и все. Вот и все. Вот и все. Вот и все.
Спасибо, друзья, группа Нерзюль. Чтобы было складно, правильно и ладно, внешне не накладно, впрочем, не палатно. Родная сторонка, улыбались звонко, разливали громко, крестили арабчонка. Зубы нам путь освещают, и похмелье помогло, уа-уа. Выдернуть шнур и выдали стекло, выдернуть шнур и выдали стекло, выдернуть шнур и выдали стекло, выдернуть шнур и выдали стекло. Люли-люли-люли, подобрались люди, и мотив не вышел, и карась не клюнет. Чему наборы букв, когда такие суки из жопы вырастали золотые руки? Зубы нам пусть освещают, или похмелье помогло, уа-уа. Выдернуть шнур и выдали стекло, выдернуть шнур и выдали стекло, выдернуть шнур и выдали стекло, выдернуть шнур и выдали стекло. Ой! Мысли не имеют смысла, жаба задушила и совесть не загрызла. Так хотелось дома с водкой и батоном, а пришлось на людям здесь среди бетона. Зубы нам пусть освещают, и похмелье помогло, уа-уа. Выдернуть шнур и выдали стекло, 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 выдернуть шнур. Выдернуть шнур. Выдернуть шнур. Выдернуть шнур. Выдернуть шнур и выдали стекло, выдернуть шнур и выдали стекло, выдернуть шнур и выдали стекло, выдернуть шнур и выдали стекло. Спускалась золотая пустая синяя на куполе, на русском куполе, уравненной лесной лошади. Слушайте, туманы белые, где живут козлы и раса, их за все и шукали смелые, где тумана разгрет душайся, где тумана разгрет душайся. Жадали межгретую грядку, темных пушок глухие шаги, голосы на бедных палетках, люди в темных закуранных хатах. Все ловтую ночь звичайним, над огнями лютої сені, пятки янку привычно чаканили, похвамёдом морожное сено. Оглушите туманы белые, где живут разумные раса, як за все не шукали смелые, я тупо на разгреб душайся, я тупо на разгреб душайся.
зачем скупой сядай, для тебе не явлюши, загубивши вянок ридала, паном спешеная дівчина, у клопівнику лаявся п'яний, за карчмою когось зібили, хтось на пузі лежав і шмагали, і кавета над ним голосила, скрипит соленый порожний, золотовку взявши в руки, где шпурлял я ее Божье вогнища, как суходы пустили много. Вся країна над працей горвела, ела бульбу не вашего сала. Все молились, все терпели, и все як немые молчали. Углушите туманы белые, где живут суды и трасса, як солнцем шукали смелые, как упала разгребку шаста, как упала разгребку шаста. Вся мужесть нашлось словом, что оно прокрылится над светом, что язык золотый отрывали, тую нож пушителей шаны, речах полных лянивые хвали, занедбалые сонные храны, под нестерпным вставала гора, новокольня покучно молчала, но сплыла огнями и зорами, народился Ян, как упала, народился Ян, как упала. Народился Ян, как упала. Так вот. Красиво постая, люди убрашать, подлоху и так. Смерть збираем, збираемся у шлях, лишь хвилины, таится красном край, мне незнакомый край, по дороге до дому мы отдаю полоте левших забрали у край, мне незнакомый край, по дороге до дому мы отдаю полоте левших забрали у наших. Как они не придумали у податковой, как недоречно сдавали оттенки, грошовые каски, рублевые скрынки, камни поставь, свободы я новый край, мне незнакомый край, по дороге до дому мы отдаю полоте лепших забили край, мне незнакомый край, по дороге до дому мы отдаю полоте лепших забили у наших. Солонки сбили меня, скрали одежду, Марин так само, разные думки, решил не шкода,
когда ж ты я прожил даремно. Край, ибо я незнайомый край, по дороге додому мы отдаю полосы лепших забрали у край, и мне незнайомый край, по дороге додому мы отдаю полосы лепших забрали у наших. Спасибо, друзья. Я лесом сустрел тебе, ты гулял у хоккейное, только дошкой меня помолился за дня раз, два, и застался тебе. Только гузи, и застался тебе, только гузи, и застался тебе, только гузи, только гузи, только гузи. Хай не прошло, як пара пива, і успоміна дивна. Для мене в окенце свет, кожний вечір твой портрет. Тепер повсюль комунальні послуги я набываю з кастету плуги. На радіо бив, об'яви шмурлялися, мабуть, Смоленську ти сховалася і застався тебе. Тільки гузі, і застався тебе, тільки гузі. И застался тебе, только гузи, только гузи, только гузи. Зустрелися ми і вийти на сайті, тільки за гроші, цьомки пробачте, де ж ти ураки з евро шховали, пиво і маузер не зареєстрований. Сейка позбегла, крику зязюлі, штани, дверсаші і диск, крам-бамбулі. И застался тебе. И застался тебе, только гузи. И застался тебе, только гузи. Только гузи. Только гузи.
Ну что, мальчики и девочки, следующую песню нужно вам петь, а не нам. Бля, буду море, бля, буду чайки, бля, буду солнце под потолком, резиновый дом, зеркальный покров, резиновое солнце под потолком. Лапы завше друг друга лежат супруги, облезлые коты нюхают цветы. И под лосоку идет под руку, летят мосты и трещат болты. А если мой дом довалит говном, нажравшийся власть разнообразная власть, пылесос и ментол, духовный подъем, будоражить гать, помой хлебать. Бля, буду море, бля, буду чайки, бля, буду солнце под потолком, резиновый дом, зеркальным окном, резиновое солнце под потолком. Помогайте мне, текста не помню. Невритые рыла, перкуссийные фермы производят сперму. Калила, как росокрыла, песни о верном картаются сердце. Рассвет, которого нет. Буду вам дыши, бля, буду пахнуть, бля, буду солнце под потолком, резиновый дом, зеркальным окном, резиновое солнце под потолком. И бля, буду море, бля, буду чайки, бля, буду солнце под потолком. Резиновый дом, зеркальным окном, резиновое солнце под потолком. Спасибо, друзья. Лесами темными я бреду, тропой нехоженой я найду тебя, любимую, да я убью тебя, хорошую, да я охотник, ты солдат. Я по делам, ты просто так. Я хочу тебя съесть. Я хочу тебя съесть. Я охотник, ты сайга.
Я охотник, ты зайка. Мне выпал любви немеренное пиво, до Жигулевского я в тебя завис скалистые да отпустил. Дорогой легкою, но я охотник, ты сайгак, я по делам, ты просто драк. Я хочу тебя изъять, я хочу тебя изъесть. Я охотник, ты сайгак, я охотник, ты сайгак. Красненького без него. Ты виноватая, солнышко. Оно ж не маленькая жизнь пошла. В погонах пятна виду я охотник, ты сайгак, я по делам, ты просто так. Я хочу тебя изъесть. Я хочу тебя изъесть. Я охотник, ты сайгак. Я охотник, ты сайгак. Nie rozumiem! Мало кричу, хлусил мало за мало. Так неудобно потрапил, так не скрыв нас и глаза. Так не шмат я маю, и боли не набуду. Только без свободы не хочу, не буду. Свободу не дам никому, свободу не даст никто мне свободу. Не дам никому свободу, не даст никто мне. Так не шмат я маю, мне не треба воли, и только без свободы не хочу николи. Свободу не дам никому, свободу не даст никто мне свободу. Не дам никому свободу, не даст никто мне. Разом и свободу. Не дам никому свободу. Не даст никто мне свободу. Не дам никому свободу.
мне хапае зрэшты толькі за свабоду. Все там да рэшты. Свободу не дам нікому, свободу не дасть ніхто мне свободу. Не дам нікому свободу, не дасть ніхто мне свободу. Не дам нікому свободу, не дасть ніхто мне свободу. Не дам нікому свободу, не дасть ніхто мне. Шановні землі, не разумели, Минск, Беларусь. Дякую. Большое спасибо. Ничего на свете больше нету, 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 и за это ничего не будет. Ничего на свете больше нету, 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 ничего на свете больше нету. Най на 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 най, най на най най, най на 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 най, най на най най, най на 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 най, най на най най, на 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 я. Ничего на свете больше нет. Ничего на свете больше нет. Ничего на свете больше нету. Ничего на свете больше нету. Ничего на свете больше нету. Най на 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 най, най на най най, най на 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 най, най на най най, най на 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 най, най на най най, на 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 я. Спасибо, друзья! Группа «Неразумель». Левенький мистер. Александр Кулинкович, Абрамович Виталий, Сахончик Владимир, Бровка Евген и Степанюк Андрей. Гурт Неразумель. Оу! Koncerty grupy Neurodziubil za nami, chyba że to jeszcze nie do końca za nami, bo tak jak czujemy pod sceną i publika domaga się jeszcze. I przy tym, co ciekawe, ludzie krzyczać na polskiej mowie jeszcze jeden, tak że Neurodziubil zachapił nie tylko białoruską publikę, jaka ja wiedę, ja gurt Neurodziubil, jaka ja wiedę ich nie teksty, jaka ja wiedę ich nie twórczość, ale tak samo tych, jakie możliwe przyjechali tu i raniej nie wiedzieli, albo wiedzieli z minionych basowiszcz гурт. Так что сподіваємося, що ще на одну пісню гурт Neurodziubil вийде на сцену і повеселить нас. Я признаюся щиро, що у першому заготові басовище, покольки приходиться більше сидіти тут у студії, але не витримав, пішов під сцену і разом з усім натовпом подимався і прийшов. Зараз уже Олександр Кулінкович і знову на сцені і без
гурта «Неўрадзюбель» на Басовішча 2018. Который родился тут. Я всегда считал, что важно не там, где ты родился, а где ты собираешься умереть. Я назираю зовсім послідовно вашу прозриста Москву і Коломну. Светлые очі і наше небо, тільки жадав, не стільки не треба. Я помру тут. Я помру тут. Я помру тут. Я собираюсь, а все не собираться. Розум высшейший, потому что рваться. Правда не дорога, крыши не правит, их не упасть, и не зауважить, и не проснуться, не свернуться. Я помру тут. Я помру тут. Я помру тут. Ссором бываю, я не брызга, не паутина, а паутина. Люблю я хвали, столбы рожи, ее мне на визы больше не родился. Уже нам поможет. Я помру тут. 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 Спасибо, друзья, группа «Нерадюбель», город Минск, Беларусь. Спасибо, друзья, спасибо, Масовичи. Это гурт «Нерадюбель». Кулинкайс Александр, воу! Właśnie гэта быў біс гурта «Неўрадзюбель», якога публіка у Барыку на Басовішча 2018 nie хоча адпускаць са сцэны, але наперадзе праграмы сёлетняга Басовішча jeszcze dwa канцэрты, jeszcze wystąpić mięski gurt The Glitch i gurt BN. Razem z wystupem, razem z koncertem gurta «Неўрадзюбель» wernuli się widać uspominy, lepsze uspominy starych festiwalów Басовішча. Właśnie takie składwaецца. Rozmawiajem про to, że zmieniaецца publika kerchu, zmieniaецца магчыма іхня чаканні, але ёсць тое, што заўжды спрацуе. Гэта тыя добрыя, правераныя гурты, якія паказваюцца. І тут вось прыклады у нас былі у жывым эфіры, маглі вы гэта глядзець, маглі слухаць. Гэта быў гурт Крамбамбула і гурт «Неўрадзюбель». Дарэчы, калі гавару пра гэтыя гурты, то ізноў узгадваецца мне таксама сяброўствы, якія склаліся паміж гуртамі і людзьмі, у якіх жылі. Бо частка гуртоў, якая прыязджала
прыязджае на басовішча, яны жывуць у аграсядзібах. І ў гэтых аграсядзібах, зразумела, ёсць гаспадары. Неўрадзюбель заўжды, калі прыязджаў на фестываль басовішча, прасіў пасяліць іх у спадарыні міры. А спадарыня міра вельмі прасіła, каб Неўрадзюбель у іх пераночыў. А разам з імі Александр Памідораў. Так што вось такія сяброўствы складваюцца і гадамі яны працягваюцца. Таксама былі месцы, у якіх калі заязджалі па гурт Крама, каб прыехаў на санчэк, яны сядзелі са сваім гаспадаром, пілі гарбату, заўжды мяняліся нейкімі ўражаннямі, распавядалі сабе, што прайшло за мінулы год, калі яны не бачыліся, калі ўжо чакалі наступнага фестывалю і зноў сустракаліся, і зноў маглі з сабой паразмаўляць. Зараз на сцэне, здаецца, ўжо рыхтуецца Дегліч, хаця публіка, здаецца, надалей дамагаецца, каб Неўрадзюбель увайшлі, але відаць, калі глядзім у праграму, то якраз па праграме павінны ўжо праходзіць наступныя канцэрты. Як мы ўжо раней тут сказалі з Кастусем Багушевічам, будзе госць, спадзяемся, будзе. Александр Кулінковіч тут у студыі з намі, паразмаўляем з ім пра гэты выступ. Я размаўляў з Александром Кулінковічам перад гэтым выступам. Ён сядзеў вельмі спакойны, і калі я яму паставіў пытанне, чаму вось такі поўны спакою яго, і ён сказаў, гэта не спакой, гэта вялікае хваляванне перад публікай басовішча, як яго прымуць, але калі ўжо быў на сцэне, я бачыў, што ён вельмі задаволены са свайго выступу. Здаецца, кожны артыст быў бы задаволены, калі б столькі людзей у гэтую гадзіну, а гэта ўжо nie samая ранняя пора, jak dla festiwalu, dla wystąpienia. Tolki ludzi śpiewała, podpiewała pieśni razem z hurtom Неўрадзюбель. Tak samo i prygali, i tańczyli, tak że to było zauważne, że ludzie tego hurta tu czekali. Na koliki dobra pamiętają, bo tak samo zapytwał się u hurta Неўрадзюбель, a poszli raz na scenie basowiszcza, jeny byli 6 lat temu. Wczoraj grali koncert u Mięsku i jak kazali, tak само яны адрепетавалі праграму да басовішча, так што ўсё-такі уся энергетыка, відаць, была захавана на гэтае выступленне. Калі Александр Кулінковіч з'явіцца ў гэтай студыі, не ведаю, як будзе размаўляць, паколькі мне падаецца, што здзёр у свой голас ужо на гэтым выступленні там на басовішчы. Хутка фестиваль, 29 фестиваль музыki Молодой Białorusi Basowiszcza 2018 podejdzie do końca, ale jak prawiła usie, na koniec koncertów czekają takich słów, nie tych słów, jakie każe wiaduczy zawierszajuczy koncerty, ale wiaduczy ja pośla Basowiszcza koncertu sa sceny zawsze zapraszaje sustreca prаз год. І ўсе ў гэта вераць, што праз год ізноў тут сустрэнуцца. Мы надалей чакаем Александра Кулінковіча. Калі śpiewali, калі гурт Неўрадзюбель śpiewał гэтыя песні, да пэўнага моманту, канцэрт гэта быў, відаць, зразумела, ўсё было перапрацавана, ўсё перадуманае, так як казаў, яны адрэпетавалі гэтую праграму, але гэтыя самыя вядомыя песні, як Гузік, як Радзінавы дом, Я памру тут, яны пакінулі на сам канец, каб захапіць публіку. Ja nagadaję, że u sioletnim festiwali пераможцем festiwalu stał hurt Snop Snow. To zupełnie insze jachuczanie. Tak jak wy słuchali u efiry, bo u ich siągnia był tak samo тут koncert. Zupełnie insze czym to jeszcze zaraz woś Aleksandr Kulinkowicz тут u nas u studii. Przywitanie. Ja tu dużo skazał naszym słuchaczom i gledaczom, że kiedy ja podchodził przed koncertem do ciebie, zapytał, że ty taki wielmi spokojny, ty mnie сказал, что не, что ты хвалуешься. Так на самом деле. Ну, есть очень страшно волнуюсь. Я прошу прощения, что размовляю по-российски. Когда музыкант не волнуется перед концертом, означает, что уже ему пора сдирать копыта. Все. Я волнуюсь, мои музыканты волнуются. Перед каждым концертом, чи вот тут на басовище, так как ты сказал, 6 годов тому вы выступали? 6 годов мы не были тут на басовище, но мы волнуемся
какой-то меньше, какой-то больше, но всегда волнение, страх есть. Вот сегодня мы волновались так, что я думал, что я усрусь. А само хвилювання, ну, коли приходите, ну, на під'їзді до сцени, ці вогулі день, коли розумієш, що сьогодні виступати там, коли думав... За, наверное, полчаса до выхода на сцену, за час. Но волнение проходит, когда ты на сцену выходишь, тогда. Я zauważył, что ну, пасля твоей, калі глядзеў цябе на сцэне, я зразумеў, што ты задаволены гэтым выступам, ты задаволены сустрэчай з гэтай публікай, якая таксама, відаць, вас вельмі тут чакала. Я соскучился. Я соскучился по публике Басовича, соскучился по Басовичу. Мы давно не играли. Я счастлив, мне очень хорошо. Czemu хочеться музыкам выступаць на Басовішча? Музыкам, такім як вы, калі вы на Басовішча адыгралі вельмі шмат канцэртаў. Былі такія гады, што кожны год было вядома, што будзе не ўраджубель, толькі невядома было, а якой гадзіне яны сыграюць канцэрт, але што яны дакладна будуць. Ну, Басовище это воздух свободы. Вот Басовище это воздух свободы, это... Как-то все легко. Дело даже не в том, что там в ситуации в Беларуси еще чего-то. Вот концерт в лесу, он такой, он свободный, он легкий. Я прызнамся, што калі пачаў слухаць ужо гэтыя песні, якія вы пакінулі на канец, такія найбольш вядомыя песні, пачынаючы з гузіка, мне адразу узгадаліся там гады, калі я быў студэнтам, калі тут арганізоўвалася Басовішча, і пасля далей, і гэта быў адзіны канцэрт на гэтым фестывалі, на якім я, мабыць, нават не спяваў, а крычаў тэкст. Это был вопрос? Не, ale ja tak samo zauważył, że w ogóle zdziwiają się, że ty jeszcze możesz normalnie rozmawiać, bo ty oddał tam całego siebie. Czy jeszcze nie? Нет, ты знаешь, мне очень не нравятся фестивали вот такие вот большие, тем, что они между публикой и сценой находится промежуток. Буферная зона. Да, и я бы так хотел к ним прийти, их обнять, их там вот, расцеловать, я бы хотел с ними прыгать, и не могу. Поэтому я на таких концертах, наверное, весь себя не отдал. Ну, я признаюся, что так само хотелось кинуться там на сцену. До речі, гэта, я разумею, вельмі прыемны момент, калі бачыш гэтых людзей, якія ўсе ведаюць тэкст, можаш перастаць спяваць, выставіць мікрафон да публікі, а яны с тобой разом... Когда глаза в глаза. Мое самое любимое общение — это с людьми, глаза в глаза. Я не люблю общаться по смс-ками, телефонами. Я, наверное, старый. Я люблю общаться вот глаза в глаза. 29 гадоў Басовішча, 29 Басовішча і 29 гадоў гурту Неўраджубель, але самыя пачаткі на Басовішча, бо вы ўжо гралі пару год, пакуль патрапілі на Басовішча. Але што цікавае, наколькі я памятаю і не памыляюся, вы прыехалі ў конкурс на Басовішча? Ці нет? Нет, мы сразу приехали как бы уже участниками. Конкурс мы не проходили. Так што я памыліўся. Сёння мы шмат размаўлялі пра плакаты Басовішча мінулых гадоў і цяперашні. А вось цікавая вокладка вельмі альбома першы. Хто ствараў гэтую вокладку? Вельмі хочется задаць гэта пытанне. Наш дизайнер, человек, который с нами работает, Павел Павловский. Вот. Человек, как все талантливые люди, много пьющие, вот, у которого приходят идеи. Вот, я считаю, что хорошая идея была с тараканчиком, который один пошел. Паша, спасибо тебе. 29 гадоў на сцэне выступаеце надалей разам і нішто не паказвае на тое, што гэта завершыцца. Тут Левон Вольскі сказаў, што, напрыклад, з Крамбамбулай ўжо не будзе пісаць новых альбомаў, а выпускаць толькі паасобныя песні. Як гэта з вами? Мы будем. Мы запишем еще один альбом. А там дальше посмотрим. Я наперед не загадываю. Вот. Но альбом мы точно сделаем. Żadajem pośpiechał i czekajem tego nowego albumu. Aleksander Kulinkowicz, gurt Неўраджубель, był u studii Białoruskiego Radioracja, a na scenie już The Glitch. Słuchajmy. На борту самолета Хазаринская войска приведет стыки кресла у вертикальное становище, заштыки перемены стыки точения историки, откройте шторки иллюминатору. И желаю вам приятного полета. Дякую за увагу.
Привітання, ми гурт «Загліш» з Мінську, ми починаємо. Just like engine in my chest. I'm a psycho, I'm emotional. Music is more blessed. All the music in the world, I wish some more. I can hear it exist. Hey, out. Hey, out. Engine in my chest. I'm a psycho, I'm very emotional. Music is more blessed. All the music in the world, I wish someone I can hear it exist. Hey, out.
Холодила темра ночи, маленький хлопчик не хочет спать. Ночью на земле прольется дождик, забывший в очи, хотел гулять. Свежий свет в атаках молчки крочит, и ночи очи в окно глядят. Приколи засим, ты спать не хочешь, то этой ночью не треба спать.
начало прекрасной дружбы. Это начало прекрасной дружбы. Начало прекрасной дружбы. Это будет начало прекрасной дружбы. Это будет начало прекрасной дружбы. Это будет. Это будет начало прекрасной дружбы. Это будет начало прекрасной дружбы.
a burn for and there's no drama. To the symphony, keeping the gamma. Don't be a pussy, don't be a pussy. Don't be a pussy, it's for your mama. Kill us a bird for and there's no grammar. Don't be a symphony, keep playing the gamma. Don't be a pussy, don't be a pussy.
О-о-о. Раз, два, три. Раз, два, три. Это был гурт The Glitch. Оу. Это... Gurt The Glitch za nami i amal usia programa sioletniego Festiwalu Muzyki Młodej Białorusi za nami, ale jeszcze jeden koncert, jeszcze emocja od gurta BN, jaki kaliści u początku 2000 перемогу konkursnej czasce Festiwalu Basowiszcza. Wtedy to było nieszta nowe, ci nawet całkiem nowe huczanie. One zachopili wtedy i jury, i publiku, i szmat gadał przyjeżdżali na ten festiwal. Tak samo i siągnia zaczynają i składane stanowiszcza u godzinu nocy wychodzić na scenę i jeszcze spróbować podarować publiku. Paśla takoga, można сказать, czastka transowej muzyki, gdzie jaka taka supokojwa je to jeszcze graje The Glitch, ta muzyka, jaką ludzie больше słuchają, siedzieć czy na ławkach, jakie tak samo тут у Борику. Так, і гэта нельга так лёгка назваць просто пераходам стылю. Гэта прынцыпова іншая музыка, тым больш, што цікава музыкі, напрыклад, зараз вось гурт БН, так, і шмат спакусы ў тым плане, што цябе спыняюць, з табой размаўляюць і розныя старыя знаёмыя. Шмат вельмі тэмаў, нагодаў для размоў, кагосьці яны не бачылі там некалькі год, напрыклад, і тут раптам размовы, а ім яшчэ выступаць. Іншыя это расслабленыя ўжо, а ім яшчэ выступаць. Czekają tego koncertu na scenie Basowiszcza, ale wiadomo, że to dziękuję translacji na sajcie białoruskiego Radio Racja, racja.com. Gety usie koncerty i z uczaraśnego dnia, i z siągniasznego dnia, znaczy cały wieś festiwal, można będzie jeszcze niekalki razy, kolkie zaugodne, kolkie tylko zachodzicie, może będziecie mogli sobie przygadywać, aż no przyjdzie i znowu następny rok i poczniecie czerwowy festiwal u wolnym dostępie na kanale YouTube można będzie te koncerty glądać, słuchać. Glądać tych, jakich machczyma nie baczyli. Ja upewniony w tym, że gurty będą glądać, jakich występ wyglądał z tego drugiego boku, bo u czas wystąpienia wielkie emocje zrozumiała, a pośla już można z takim chłodnym rozumem, z chłodnymi mózgami posiedzieć, poglądać, przeanalizować swoje wystąpienie. Tam u krychu tam wybaczamy się przed tymi gurtami, jakie my nie zdolili prezentować, nie pospieli просто, nie chapiło czasu, bo сегодня trzeba сказать... Тут у студии zrozumiałem. Так, у студыі, натуральна. Бо на сцэне яны даўным-даўно прастаўлены шмат разоў. Ну і яшчэ дзякую арганізатарам, якія здолелі зрабіць мінімальныя паўзы, звесці проста да мінімуму паўзы паміж выступамі гуртоў, у выніку ніякіх разрываў паўгадзінных не атрымлівалася. Гэта адна з самых галоўных задач. Так что публика не поспевала разыходзіцца, расслабляцца. Я яшчэ хочу вернуцца до гэтага, што мы падкрэслівалі шмат разоў пра гэту змену пакаленняў, змену публікі, змену стылістыкі. Я гэта ўсё падтрымліваю, гэта патрэбна, гэта трэба сустракаць, гэта трэба прымаць. Bo takie no jest, że się zmienia, a tym nie mniejsz gurty, jakie zjawiają się, skażem, takimi no, starszymi gurtami, jakie grali u koliści, u dawniej takie, jak tutaj mają na uwadze Neuradziubiel, czy Krambambula, każdy raz tu dobre sustrekane, i one tak samo uwodzili coś, co kranało za serce, coś, co przywodziło na dumki, co wyklikało niejakie uspominy, wielmi ciepłe uspominy, tak jak my tu rozmawiali z Aleksandrem Kulinkowiczem, to taki moment, kiedy podaje się, że coś rodne jej znowu u Baryku zjawiło się. Безумоўна, так. І паколькі гэта фестываль музыкі маладой Беларусі, значыць, штогод на Басовішчы мы хацелі бы бачыць новыя гурты, маладыя, якія падмацоўваюцца, будзем так казаць, дасведчанымі гуртамі, якія прыязджаюць, няхай сабе 20-й раз сюды. Іх чакаюць, значыць, трэба. А я хутка прачытаю, яшчэ нагадаю тых, якія выступалі на сёлетнім Басовішчы. Гэта гурты з Вільнюса, Уіленска, Нагуаль, Лаоче, Илонд Фрэнц, Разбітае сэрца пацана, Петла прыстрасця. І таксама Snob Snow, jak laureat konkursu sioletniego festiwalu Basowiszcza, Ostrow, Teleport, Monroe's Mysterious Death, Krambambula, Neuradziubiel, The Glitch i już zaraz
чуем, что БН на сцене уже подстраивается. Так что перед нами апошний концерт сёлетняга фестивалю. Niejak sumna krychu robica, что уже будем выходить z этой студии. Tym nie mniejsz, tak jak każem, można będzie sobie przygotować te koncerty, można глядеть, a zaraz глядите tak samo u żywym, u prямой translacji koncert BN. My z wami już rozwitwajem się. Dziękuję усім, які byli z nami, ci kala Radia Premaczoł, białoruskiego radioracja, ci na sajcie nas słuchali, ci глядели prямую translację. Dziękuję jeszcze raz, z wami byli Radek Dąbrowski i Kostuś Boguszewicz. A na scenie Basowiszcza 2018 BN. Што ж, прывітанне, сябры! Шчыры дзякуй тым, што вы знайшлі моц. Ну і давайте трошки там патанчым і паслухаем нас. Прывітанне Басовішча! Пагналі, цягней! Ножить огни, я еду все далее в темру. Вось город з'явився і зник, і я вже не ведаю, де ми. Здається, в припинок, тих неб помилися я знов.
неба темно, калі мы осветлимся зноў, калі закрышым голас поўны сярод беларускіх бароў. Цягні усё далей, далей ад роднай старонкі мае, якую мы ўсе паважаем, хоць зараз яна і ўзней. Падзянне, мяканне у ночы, няўжо я не бачу далей, няўжо не разблішчым мы вочы, няўжо не разблішчым мы вочы, няўжо мы не ўстанем далей. Прывітанне яшчэ раз, з вами гурт без назвы «Басовішча». Давайте падыходзьце сюды, хопіць там бухаць. Давайте танчыць і спяваць. І зноўку прыходжаць цягні. Все рукі ўгору, но еду все далей у цемру. Зноў горад з'явіўся і знік, і я ўжо не ведаю дзе. Падзянне, гуканне у ночы, няўжо я не бачу далей, няўжо не разблішчым мы вочы, няўжо не разблішчым мы вочы, няўжо мы не ўстанем далей, далей, Ну что ж, добра? Не чую, добра? Окей. Ну что ж, протягиваем. Sorry. Кожны верыць, кожны дбае, кожны нешта выбірае. Тут, канешне, кожнаму сваё, ды сваё. Хтосьці лічыць дастаткова, што спыніўся на палове, а мы рэжамся аб вастрыё, вастрыё. А ты бяжы, 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 бяжы за мной. А ты бяжы, 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 бяжы за мной. А ты бяжы, 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 бяжы за мной. А ты бяжи, 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 бяжи за мной. Пікаюць агнём вулканы, да людзей няма пашаны. Ты бяжы за мной, бяжы за мной, бяжы за мной. Хтосьці будзе зноўку хлусіць, а кагосьці не прымусіць. Жанец ты лаві, пакуль ён бой будзе твой. А ты бяжы, 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 бяжы за мной. А ты бяжы, 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 бяжы
Паўтараем вельмі простыя словы. А ты бяжы, 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 бяжы за мной. И працягваем. Ты бяжы, 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 бяжы. А ты бяжы, 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 бяжы за мной. А ты бяжи, 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 бяжи за мной. А ты бяжи, 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 бяжи за мной. Дякую, дякую. Вельмі добра, што бяжыце за намі, што танчыце. Вельмі прыемна бачыць знаёмыя твары сярод вас. Вось. Частку з іх мы бачылі і ў 2004 годзе, і 2008, і 2012. Працягваем. Зубілі незаўважна зместу без дані радкоў і павярхоўнае замест яго толькі знайшоў. І вось бездумнасці агонь гарыць у галавах, таму сціскаецца далонь, каб адказаць наўзмах. Дыхай глыбей, чуеш, дыхай глыбей, ведай, што проста так сэнсу ўсяго нам не знайсці. Дыхай жыццём, пулі з імі заўжды, ведай, а калі хто не зразумеў, дыхай пусцей. Калі я могуць вырушыць, імкнуцца асядлаць, каб хутка лёгка прывучыць, зусім не разважаць. Ты прасягніся глыбінёй словы папяры, каб ведаць, што патрэбна ёй чытаць яе знутры. Дыхай глыбей, чуеш, дыхай глыбей, ведай, што проста так сэнсу ўсяго нам не знайсці. Дыхай жыццём, пулі з імі заўжды, ведай, а калі хто не зразумеў, дыхай пусцей, адпусцей. Руки вгору! Дыхай глыбей, чуеш, дыхай глыбей, ведай, што проста так сэнсу ўсяго нам не знайсці. Дыхай глыбей, чуеш, дыхай глыбей, ведай, што проста так сэнсу ўсяго нам не знайсці. Дыхай жыццём,
Ну что, спать не хочется уже? Окей. Так, добре. Подишали глибоко, глибоко. А зараз давайте, хлопці, дівчата, усі ж ми любимо добрий наш білоруський. Живе рок-н-рол! Живе Білорусі, живе рок-н-рол! Погнали! Живе рок-н-рол! Живе рок-н-рол! Живе рок-н-рол! Живе рок-н-рол! Пропановал и меркование, рознылся и все навокол. Але об'єдновує нас рок-н-рол. Дядулі, бабулі, сини і внуки, робочі, професори, доктор науки. Збираються всі під круглою столей, каб порозмовлять об рок-н-ролі. Рок-н-рол! Живе рок-н-рол! Живе рок-н-рол! Рок-н-рол, настрой завжди навокол. Рок-н-рол, это серйозно і прикол. Рок-н-рол, нехай буде вічно. Живе рок-н-рол, живе рок-н-рол. Коли тобі древно, ти хочеш сміятися, пешотить когось, альбо обураться. Старую касету включи, ті бобіну і слухай той рок. Я зроблений тут і на родної простори. Ти чуєш у їм, і що завтра, що вчора. У колах широких, альбо у колах вузьких, у серця всіх нас наш рок білоруський. Рок-н-рол! Живе рок-н-рол! Живе рок-н-рол! Рок-н-рол! Живе рок-н-рол! Живе рок-н-рол! Рок-н-рол! Настрой завжди навокол. Рок-н-рол! Это серйозно і прикол. Рок-н-рол! Нехай буде вічно. Живе
дякуй! Так, калі хто не ведаеце, забыўся, мы весною выдалі новы дыск, так? Вось. А калі засталіся пянёнзы, хутка бяжыце у намёт і набывайце. А мы працягваем. Наступная песня з апошняй нашай плыты «Нулі». Хтосьці народжаны вечна лятаць, хтосьці паўзці па зямлі. Іншы, магчыма, і душу прадасць, толькі дадайце нулі. І калі цяжар кайданоў цябе штодзень трымае тут, твой час яшчэ не надышоў паверыць гэты суд. Калі рэальнасці тваёй ужо няма куды расці, мэту малюй перад сабой і да яе ляці. Будуць, канешне, замінаць і відавочна і цішком ператварацца, вымушаць у брудны буралом. Ніхто не можа прадказаць, каму ісці, каму лятаць. Хтосьці народжаны вечна лятаць, хтосьці паўзці па зямлі. Іншы, магчыма, і душу прадаць, толькі дадайце нулі. Сваёй увагі не звяртай, калі насуперак ідуць, і стрыга непахісны май, якім не сагнуць. Нават не важна, хто ідзе, жадае шлях твой перайсці, ты помні ён толькі ідзе, а ты ляцей. Ніхто не можа прадказаць, каму ісці, каму лятаць. Хтосьці народжаны вечна лятаць, хтосьці паўзці па зямлі. Іншы, магчыма, і душу прадаць, толькі дадайце нулі. Хтосьці народжаны вечна лятаць, хтосьці паўзці па зямлі. Іншы, магчыма, і душу прадаць, толькі дадайце. Хтосьці народжаны вечна лятаць, хтосьці паўзці. Хтосьці народжаны вечна лятаць, хтосьці паўзці па зямлі. Іншы, магчыма, і душу прадаць, толькі дадайце нулі. Хтосьці народжаны вечна лятаць, хтосьці паўзці па зямлі. Іншы, магчыма, і душу прадаць, толькі дадайце, толькі дадайце, толькі дадайце. Шчыра дзякуй!
и сам зникає ідеєм по раю. З нашей мараю годы несутся и откуда колесияны нам. А чуешь это сам? Наши меты, наши мары разбиваются об мары, раскрываются в поветры и летут назустріч ветру. День за днем мы сон вникая, и душа спокой губляя. Мы романтиками были, а все в себе запелены. Наши меты, наши мары. 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 Наши меты, наши мары разбиваются об мары, раскрываются в поветры и летут назустріч ветру. День за днем мы сон вникая, и душа спокой губляя. Мы романтиками были, але все в себе забили мы. Але все в себе забили мы. Але все в себе забили мы. Наши меты, наши мары. Наши меты, наши мары. Дякую. Не забылися, як називається гурт? А нам усе одно, без назви. Добре. Ми протягуємо такой летней песней, якая має назву «Хвалі». Хвалі. Хвалі змиють увесь гэты свет, змыють тлум і аркуши газет, панясуць праз прастору, праз час. Толькі ты усміхніся, хвалі лашаць нас, усё змые з твару зямлі. Нібы звонкім вісну ручаі, панясе і прастору, і час. Толькі ты не журыся, хвалі лашаць нас. Хвалі пра сэрцы і пра словы, хвалі вышэйшыя за горы, хвалі гісторыі закружаць Будем здаку з тобой назіраць, як вода у пакой прыбываць. Будзе змые прастору і час, толькі ты усміхнешся, хвалі лашаць нас. Хвалі пра сэрцы і пра словы, хвалі вышэйшыя за горы, хвалі гісторыі закружаць хвалі змыюць тое
нові хвалі, вишейші за гори хвалі, історії сокрушать гмах. Хвали, змить твои слезы, хвали, рано альбо поздно, хвали, развеет пыл в твоих руках, прогонят страх, хвали, 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 хвали. Твоих руках. Дякуй! Щиро дякую. Дихає земля, червоніє і дрижить, що тут буде, а після, коли ми не будем жить, звар'ятілий край. Моци дай, зініть у голові, себе оборони, планета пошагай. Землю на шапках заховай. Люса кулі окружай, люди ніби тонули, а пановає отчай. Та чого ж ми так далі, звар'ятілий край. Моци дай, зініть у голові, себе оборони, планета пошагай. На час кіно сирвей, ти этую землю на шапкам закопай. Зініть у голові, себе оборони, планета пошагай. На час кіно сирвей, ти этую землю на шапкам закопай. Давай. Да что ж такое, пацуль, это мне не зразумело. И шарада дурных куль, зусім уже одичала. Растусь на вокал крижи, ну як такое машина, а нам так хочется жить, без огнища и дыму. Планета пошагай, на час кіно сирвей, ти этую землю на шапкам закопай. Зініть у голові, не оборони, планета пошагай, на час кіно сирвей, ти этую землю на шапкам закопай. Зініть у голові, на час кіно.
Сябры, не трэба драться, ну. Хлопцы ж дорослые. А мы протягиваем такая сябровская песня для наших сябров з Бельска, для Петрика, Юрика. Ось. Давайте все руки вгору и будем повторять за мной, окей? Окей! Крычыш, не ведаеш чаго, пяеш, але ўсё для каго. Ідзеш, блукаеш па шашы, маўчыш, бо сумна на душы. Згубіўся цёмна ў вачах, шукаеш, вось жа ён твой шлях. Сумуеш, вось гітара грай, нашкодзіў, ну дык атрымай. Біў далонь, мой сябар, мы поскидаем свои ланцуги, будем с тобой жить и размаўлять, грать свои песни кожный вечер спявать. Ты в долони, мой сябар дорогий, мы поскидаем свои ланцуги, будем с тобой жить и размаўлять, грать свои песни кожный вечер спявать. Пачу, навошта ты пачу, ачу, душой сваёй ачу. Трасешся, робішся лістом, спужаўся, будь жа мужиком. Не можаш трошки патрывай, паснедаў, што ж, адпачывай. Пытаеш, громчай запытай, прачнуўся, нас тады шукай. І в далоні, мой сябар дорогий, мы поскидаем свои ланцуги, будем с тобой жить и размаўлять, грать свои песни кожный вечер спявать. И в долони, мой сябар дорогий, мы поскидаем свои ланцуги, будем с тобой жить и размаўлять, грать свои песни кожный вечер спявать. Сябар дорогий, мы поскидаем свои ланцуги, будем с тобой жить и размаўлять, грать свои песни кожный вечер спявать. Ты в долони, мой сябар дорогий, мы поскидаем свои ланцуги, будем с тобой жить и размаўлять, грать свои песни кожный вечер спявать. Будовал свою вежу и шел на проспект все вышэй у бязмежжа. Мне заломывало руки жыццё не аднойчы, а жахлівыя гукі заміналі мне крочыць. Я і не спадзяваўся, што ўсё будзе добра, млеў і зноў падымаўся, драпаўся нечым вострым. Але спыніць вятры і пашырыць памеры, ды растопіць знутры, сябе толькі вера, сябе
далоні, мой сябр дорогий, мы поскидаем свои ланцуги. Мы поскидаем свои ланцуги, пил далоні, мой сябр дорогий. Раз, два, три, погнали! Пил далоні, мой сябр дорогий, мы поскидаем свои ланцуги, будем с тобой в житті розмовлять, грать свои песни кожний вечір співать. Пил далоні, мой сябр дорогий, мы поскидаем свои ланцуги, будем с тобой в житті розмовлять, грать свои песни кожний вечір співать. Крышиш не ведаешь чаго. Дякую. Ну что ж, и на развитание песня «Вертанне».